Фак, блядь. Дякую. Питань давайте, я буду що тут колить. Так, тут у мене прийшли валети. Цікаво, ці хтось зі мною пойде. Ніхто не пішов. Это невеличкий турник. Можна поглядзець, што в асноўным турніку зараз адбываецца гэта в асноўным турніку тут не 18 ББ, то чалавек да грош. Ну і тут я вже трошки нанокав я прикладно на 20 євро. Так. Можна сказати.
Мгм. Так, у меня тут данный пауз. Буду стараться в Волынь пойти за Денерегет. Так, окей, я кинул. А тут у меня грузы 50 стеку. Нет, это не. Просто 5,4 баунти. Не дрэнны стек. Поглядим, что захочу. Ну, пайчик. Не подавай. Хлоп, потому что ён вельмі пасуе самому выгод. Не буду я тут топить на чекать. 6, 8, 9, 4, 5. Было бы странно ставить. То тут потенциально нават можна заколіць не. Окей. Окей. Гэта была пастка. І мы ў гэтую пастку не засунули галаву. І гэта клёва. Трэба зараз. О, уключилася узлом. Так, давайте так згуляем. На самом деле не вельмі добрая игра, конечно. Полом это трэба трибет и скидывать. Скидываем. Так, а вот основный турник. Засталось 40 человек до призов. И у меня 2 восьмерки. Неприемная рука. Неприемная рука тут. Ну, наступный приз 14 долларов. Но я думаю, что я буду лымать просто. Ай-яй, приемно. І гэта такі гулец, не сказаць, каб ён там занадта псіхануты ці што. Прикол в тым, што я скіну восьмерки, да? Так. Восьмерки будут. Конечно, там есть и фолдек эти есть. Яшчэ у мяне зверху было 12 блайндов, тому король даму сыграем. Сыграем яе праз 3-бет. Шкада, што яны разнавасны. Адзінае. Так, а напишите, калі ласка, яшчэ ці то ок. Супер тихо. Микрофон в начале и конце фраз подрезает. Зараз с микрофоном попробуем поработать.
Мікрафон. Трэба, каб ты быў больш громкім. О, цікава, так. Будзе больш громка. Ну, спадзяюся, што так павінна быць. Больш громка. Вельмі спадзяюся, так і будзе. Так, а што? О, 2 вьюера. Вау, у мяне 2 вьюера. Всем прывітанне. Эй, Фейсфингерс, Лабадьена, Саша і Кайзер. Всем вітанки. Такс. Так, ну, трошки зрабіў мікрафон грамчэй. Скажыце, ці стала лепш? Калі ласка. Сімёркамі, як бачыце, мяне... Так, Так, ну мы тут трошки адкрыемся. Тут у мяне 15 000 фішак засталося. Гэта 1,5 пачатковых стэка. Я зараз тут сімёркамі, добра десяток не выйграў. Аддаў грош. Я не буду тут выдумляць. Магчыма, дзесьці там знайду кол. Вот цяпер я буду хутчэй за ўсё каліраваць там. Ён можа знайдзе што-небудзь типа чацвёрка. Ну, кол. Тут просто кол. Дама. Окей. Один блайнд. Да, стало лучше, но все равно конец фраз подрезает. Такс. Конец фраз подрезает. Зараз пагляжу, што тут можна зрабіць з мікрафонам пакуль што, а тым часам у нас перапыначак будзе такі. Хвілінак на 5, як заўсёды. Так. Мікрафон. Ну, фільтры. Можа тут... магчыма тут... Магчыма тут глушэнне шуму юзаецца. Зараз я паспрабую узмацненне ўключыць. Шум... Так, а битрейт захвата уже обсуждали, что картинка весьма мыльная. Не, напэўна, не абмяркоўвалі. Спрабую зараз штосьці зрабіць з картинкай. Добра, Кайзер. Ну, не лепш. Так, разрядность. Герцы правильно стоят. Так, поглядзім зараз на ладкі самой трансляцыі. Магчыма, тут штосьці губляецца.
ладно. Няма ідэй пакуль, як гэта палепшыць, на жаль. Так, асноўны турнік зараз гэта вось гэты 15 Bounty Warm-up. І тут ужо будуць грошы, але ў мяне ўсяго 13 блайндаў. То бок, з аднаго боку, канешне, добра, што у грошы прасунуўся, але з зусім маленькім стэкам. І на стале я пакрываю толькі аднаго Йордана Дичева, за каго баунці таксама невялікі. Окей. Так, а тым часам у мяне прыйшлі туз-кароль у 2,5 турніку. Я думаю, асабліва, што выдумляць няма сэнсу. За мяне нядрэнны такі баунці даюць. Будзем чакаць ад слабага туза ці слабага караля кол. 5 чалавек за мной, дык можа штосьці знойдзецца. Нічога не знайшлося. Проста аддалі без барацьбы. Ладно. Так, окей. Упс. Пакуль буду показывать, конечно же, іншыя столы. Так, даму валет, даму 10 аднамасныя. Прикол у тым, што Original Racer гэта пачатковец, і супраць яго абараніць, я думаю, цалкам мае сэнс. Вот. Зараз будзем глядзець, што далей на столе адбываецца. Ну окей, закаліруем. І у нас топ-пара і сярэдненькі такі кікер. Сярэдненькі кікер, але каб працягваць гэта, мне не падабаецца чек-рэйс, хаця тут чек-рэйс будзе часта нешта такое, дрожкі усялякія. Это могуць быць дрожкі крыжовыя. Но могуць быць і пара двоек, пара шестерок. Магчыма, так. Не часто людзі, канешне, адразу фігачат. Так, ну тут прям 3/4 банка, і па сутнасці гэта на стэк рашэнне, бо не пайду я далей. Калі быў блеф, маладзец, дзядзька. Так. Тут зноў працягваецца hand-to-hand.
яшчэ 2 чалавекі павінны вылецець без грошай. Пакуль што іх мы не ведаем. Не ведаем, што гэта за людзі. Так, а пакуль таксама магу паказаць даволі цікавае рашэнне. Магчыма, бо 7,5 блайндаў, за яго даюць... Блін, ну тут Стайнер, канешне, сваім колам змяніў дыспазіцыю і будзе фолд ад мяне. Такс. Так, ну што, па-першае, трэба сказаць, што пачаліся грошы. Па-другое, у мяне туз 5 і другая пазіцыя. І прикол у тым, што я скіну. Я бачыў, як такія гуляюць рукі, але і таксама бачыў, як іх скідваюць. Чаму скідваць? Таму што лепшых тузоў вельмі шмат. Любая пара гэта коліць мяне. У мяне за мяне вялікі баунці. Трошки переставлю, перевключу камеру. Так, ну, тут складана, конечно, сказаць, ці тут добрае для гэтага хлапа рашэнне, ці не, нормально, я думаю. Так, битрейт. Тут я пакуль скидываю. Зараз у мяне 5 турнікаў ідзе і чакаем яшчэ парочку, як пачнуцца. Так, ну вот такая рука, напрыклад. Король 10 аднамасная. Ёсць рэйз ад даволі актыўнага чалавека на уцюге. І я буду тут каліраваць, бо ў мяне невялікі стэк і трэба шукаць магчымасці. Ну вот зараз гэтая магчымасць для мяне не сработала. На жаль. Буду чек-фолдом играть. О! Так. Покерный стол выглядит мыльным. Я яшчэ пагляджу зараз. Я вот спачатку паспрабаваў трошки памяняць нешта, не атрымалася. Так, ну я фолд. І працягваем з 8 блайндаў. Невялікі стэк. Ну, чакаем добрую руку і улынемся. Такая стратэгія. Тым часам у Specials 10-10 прыйшлі тутэйшыя. І прикол у тым, што заўлыніўся на 20 ББ, ён вельмі гуляе пасіўна гэты гулец. Пытанне супраць пасіўнага гульца. 72 рукі, у яго 11 при флоп-рейз і толькі
3%. Я думаю, я скину. Бо калі я прайграю, у мяне застанецца ўсяго 9 блайндаў. Ну што ж. А 9 блайндаў гэта зусім не камфортная пазіцыя. Так. Ну вот король 10, калі да мяне ніхто нічога не зробіць, дык я буду пушыць. Што можна сказаць? Але да мяне быў рэйз all-in, я яго не перакрываю, тут даволі лёгкі фолд. Йордан Дычев вырашыў вось у гэты момант. А гэта гулец такі паважаны. У яго 500 000 прызавых. Як вы разумееце, гэта шмат. Ну а цяпер, што б хто не зрабіў на першых 3 пазіцыях, тут будзе ўсё ж такі ад мяне all-in. Блін, Дычев зноў зрабіў all-in. Там ёсць 5, 6, 7. Там нема тузов дам, тузов королей, дам нема нават. Пагнали. Паглядзім, што будзе. Я думаю, там 9, 10 валеты. А, вот туз 10. Ну, добра. І 8 прыйшла. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Падвоіліся. Вельмі прыемнае падваенне адбылося. Уху! Так, ну і за тое, што ў мяне атрымалася падваенне, мне прыйшлі туз-кароль. Туз-кароль на вось такім невялікім стэку 16 ББ я лепш просто заколю. Ага. Ну і тут яшчэ ў мяне такое рашэнне з кароль валет супраць 2 all-in'ов. Напэўна, фолд. Так, вяртаемся. Ну, мяне перевернули all-in, я буду калировать. Туз валет. Трэба устаяць. Пакуль устаем. Пакуль стаім. Ну что, трэба пиковая. Пиковая карта, любая. Не пиковая. 8. Жыве Беларусь! Даблапнуліся і плюс 14 баксов. Нормально, нормально. Вельмі добрыя 2 рукі. Атрымаліся. Уху! Такс. Ну что? Ну і цяпер ужо зусім іншая гісторыя. Ужо Ужо ў мяне 35 блайндаў. І гэта, насамрэч, вельмі класна. Не толькі ў сэнсе таго, што гэта, напэўна, нават больш за сярэдні. Нет, это роўна сярэдні стэк. Марсик, будем есці у перапынку. Так, дама 2 мы не играем. На першым, вот на 5,4 дипстеку, дама валет, дама король одномастный. Я думаю, тут нема
сенсу перекручивать. Ну, король гэта, ну, прыемна. Можно тут просто буду колом играть. Просто колом буду играть. Так, ну и чеком, да, чек колом. Потому что гэта зялёны, ён пачатковец, ён можа нават так разагнацца ў сваіх блефах, што просто мне аддаць стэк. Цалкам такое магчыма. А вот дабраць з чагосьці можа і не атрымаць. Ну, не захацеў ён свой туз пераўтвараць у блеф. На жаль. Окей. Такс. Працягваем. Good luck, Amiga. Славка подключыўся. Дзякуй і забыўся, як дзякуй па-іспанску. Прего, не прего. Так, давайте паглядзім. Тут на 5,4 у мяне валеты. Я буду играть 3-бетом валеты заўсёды. Ну, не заўсёды, а вот у гэтым выпадку я буду их играть 3-бетом. И насамрэч, вот тут есть 4-бет. Я буду с валетами играть 4-бет. Десятки, может, нават и скину. Погнали. Что там у тебя? 8. Окей. Нормальненько. Ну давай, крыжовую. Нам крыжовая треба. Крыжовую карту. Жыве Беларусь! Прыемны банк вельмі выйграў. І трошечки яшчэ і баунті. Так, gracias. Так, все правильно. Славка, а я, трошки запам'ятав уже іспанську мову. Ну ладно. Так, окей. Окей, тым часам у мяне тут у 10,8, у мяне 13 тысяч стэк, гэта, ну 14 тысяч стэк, гэта 1,4 ад пачатковага, тут 10 пачатковы стэк. Яшчэ 16 хвілін да сканчэння лейтрегі, я тут у хвосціку плятуся. Ладно, я пакуль што пераключуся. Мне у асноўным турніку прыйшлі тузы, ну і трэба паглядзець. А тут, бачыце, мяне 2 all-in закрылі. Ну, я думаю, канешне, іх каліраваць, бо я іх пакрываю. Будзем спадзяцца, што там парачкі нейкія. 4, ну да, парачкі, тузы. Ладно, фиг с ним. Ну, дама прыйшла. Так, ну і што? Ну, яшчэ трэба кароль, каб прыйшоў. Не, валет. Ну, все, аднаго выпіў, аднаго...
Да, аднаго выбіў, адзін у мяне забраў грошы, нармальна. Так, а тут тым часам паглядзіце, якая цікавая сітуацыя. У мяне ёсць вось так ваш ура. Карацей, нейкі рускі зрабіў 3-бет на мае тузы, і тут чакае, нічога не робіць гулец. Хацелася б, каб ён, канешне, проста запушыў. Вот. Гэта было б самае кайфовае. Ну, зразумела, тут это даволі... Так, а калі ён скіне, што насамрэч вельмі таксама верагодна, калі ён будзе скідваць, то я насамрэч буду... Што я буду? Ну, я буду минрейзом играть. Я думаю, буду играть минрейз. Хотя, можа, насамрэч і просто all-in піхнути і все. Да, піхну all-in просто. Супраць каралей, я так разумею, да? Не, супраць туз кароль. Прям вообще лепшая гісторыя. Ну, давайте без валетаў толькі і ўсё. І ўсё будзе добра. Ну што ж. І гэта не валет. Жыве Беларусь! Класна падвоіўся. Так, і адразу прыйшлі каралі. Тут, карацей, штосьці мне падкручваюць як стрімера. Так, ну прыйшлі каралі, добра. Што мне з імі рабіць цяпер? Ну, тут зразумела, што рабіць. Калі будзе... Хаця, можа, тут... Знойдзе, не знойдзе. Ну, ўсё стандартна тут. Мы просто 1 на 1 супраць валет 10. Окей. Нормально. Трэба чырвовая карта. Мы чакаем. Ну, не, але... Жыве Беларусь! Яшчэ 1 нокаут. Вау. Ідзе ўсё прям... Прям вообще атасна, конечно, у гэтым турніку. І я тым часам ужо у такую усталы пачатковую частку пілатона, да, перабраўся. Я 40-wy з 450 чалавек, хто застаўся. Гэта добры результат, конечно. Ну і працягнем. Вельмі класны. О, мне даслалі тут, карацей, у твар дымку. Напэўна, ваш ураган. Ну да, ваш ураган. Ён з туз-кароль в маіх тузов попал. Правильно я зрабіў, што я не чеколіў просто. Это было правильное решение. Да, Славка, гэта такі прямы эфир, просто, ну, как бы, дают руки, вот, дают руки. Окей. На іншых столах пакуль такой значнай актыўнасці няма. Ну вот ёсць на 50 стэку у мяне 35 тысяч, гэта прыкладна 60%, 70% ад пачатковага. Тут не вельмі ідзе.
Окей, тут у мяне, глядзіце, якая гісторыя ў 10-8. Тут у мяне... Ну, я думаю, гэта all-in. Прикол у тым, што мне трэба, ну, падвайвацца, бо яшчэ лайтрега, у мяне зусім невялічкі стэк. І ёсць fold equity, што і здарылася. Ну і вот. Пашчасціла, што не заколілі мяне. Король 9 я скіну. Было б у мяне 35 блайндаў, я б мог і паспрабаваць. Так, на асноўным стале тут можна паглядзець пакуль што, хто тут побач сядзіць. Вялікі стэк, чырвоны, сядзіць справа. Ён актыўна гуляе. Я туз 7 не буду з ім біцца. 107 можна было б зрабіць чек-рэйс, але зараз няма ў гэтым зусім ніякага сэнсу, таму што чек-рэйс павыбівае з банку вось гэтых малых, якія патэнцыйна маглі б зайсці. А проста колам туз 7 разнамасная ігра. Это дурасць, таму фолд. Тым часам я вот гляжу на стол, у мяне тут амаль усе чырвоныя. Чырвоныя гэта людзі, якія выйгралі больш за 50 000 у прызовых. То бок, вот уже 400 чалавек засталося, і так падвысіўся ўзровень. Няма ніводнага зялёнага, напрыклад. Ну, але, можа, за іншымі сталамі дык ёсць. Туз 3 на пачатковай пазіцыі ўсё проста скідваецца. Тут няма сэнсу ніякага штосьці выдумляць. Окей, так. Окей. 6-2 мы не играем. Навошта нам играть 6-2, калі тут тузоў кожную другую руку здаюць, ну? Блин. Зараз яшчэ так буду выпендрівацца, дык потым нічога не будуць здаваць. Трэба карму как бы не занадта з ёй так шуткаваць, напэўна, жартаваць. А можа? Так, ну вот, 10-8 аднамасная на биг-блайндзе. Каб, вот, напрыклад, Александр олыніўся, дык я яго закрыю, але хутчэй за ўсё яго закрыюць і да мяне, і хутчэй за ўсё закрыюць олынам прям. Хаця не, бачыце, закрылі проста колам. Але гэта такі дасведчаны дзядзька, то бок. Насамрэч, тут я думаю, што мае сэнс і падумаць пра кол. Таму што калі будзе нешта ў мяне тут піковае, то я цалкам магу... Ну да, тут і 2-1. Эх, чорныя, але не тыя чорныя. Чорныя, але не тыя чорныя. Ну, я чекам заграю. О, у мяне сет. Нормальненько. Я думаю, трэба тут трошечки ставіць, таму што магчыма, Джек Кой штосьці зараз зловіць, там, маладзец.
ну, я буду калировать. Там магчыма, канешне, флеш, але я буду калировать, потому что там могуць быць і просто, напрыклад, чаканне флеша. 8 там таксама, але там 9, а у мяне 10. То бок... Жыве Беларусь! 2 нока! С 10-8. Это было круто. Вообще капец. Так, ну і зноў тут, бачыце, тут 9 нейкі далі. На малым блайндзе, праўда. Гэта цалкам рука, якую можна 3-бетнуць. Хаця можна і не 3-беціць, можна просто пачакаць, што тут кванту зробіць. Вось гэты лога. Бо хай ён... Вот гэта лепш значна, чым я б зрабіў all-in, і ён заколю. А я тут дакладна, я просто калірую, конечно ж. Ну супраць туз дамы. Ну і ўсё, напэўна, я тут ужо не перамагаю. Хаця, вон 9 прыйшла, зараз піковая яшчэ прыйдзе 9. Не прыйшла. Так, 16 блайндаў мінусануў. Можа, і занадта быў хуткі ад мяне кол, можа быць... Можа, і трэба было трошкі хутчэй пачакаць. Але чаму я рабіў усё ж такі кол? Таму што я на префлопе зрабіў проста кол з малога блайнда, то бок я схаваў такім чынам моц сваёй рукі, да? І таму у гэтым all-ине там быў больш шырокі дыяпазон, чым калі б я там неяк актыўна згуляў, напрыклад, рэйсам префлоп. Таму, я думаю, нармальны быў кол. Вот. Ну, шкада, што не перамаглі. Хаця, надо і даваць і супернікам перамагчы. Насамрэч, это вельмі прыемна, як... Это вельмі прыемна, як... Усё ж такі, калі я прайграю конфліпы ці вот такія all-ины, гэта адбываецца не ў момант, калі я там вялікую частку стэка інвеставаў. Так, ну што, я 12 з 363, гэта добрая пазіцыя. Мне цяпер не трэба занадта актыўна гуляць. Ага. Ну, кароль даму усё ж такі мы будзем 3-беціць. Мы памятаем, што ЕГК даволі актыўна. У яго 30% ПФР, то бок ён кожную трэцюю руку адкрывае. Так, і вот флоп мне не вельмі падабаецца, таму што вот у гэтага, у ЕГК там не шмат тузоў. А вот у цынга даволі шмат. Ёсць там тузы. Але мы ўсе вырашылі трошачкі пачекаць карацей. Так, ну і цяпер тут рэйзам згуляў. Я згуляю колам. Бет зрабіў ЕГК невялічкі на трэцюю частку стэка. Ну, яшчэ адна такая стаўка на трэцюю частку стэка. Я насамрэч думаю, што гэта цалкам можа быць і кол. Вот.
Ух ты, там туз дама. Может быть, и неправильный был ход. Ну, бачите, ён схаваў, ён па-першае, на префлопе ён не рэйзіў. Ну, 4 бет не пайшоў, ён 3 бет просто заколіў. Па-другое, ён прачекаў флоп. Потым ён паставіў трэцюю частку банка на цёрне і таксама трэцюю частку банка на ривері. Ну, бачыце, добра згуляў супраць менавіта такой рукі, як у мяне туз кароль дама. Такі добры кароль, вот я яго і праплаціў. Такс. Так, ну тым часам пакажу яшчэ, зараз рука ў мяне тут на 50-стэкавым стале. Я з кароль дама аднамаснымі выбраў зрабіць all-in супраць рэйз і кол. Ну, я думаю, што у мяне добрая рука. Мне насамрэч тут трэба весці людзей в all-in у выніку, да? Таму я 7,5 пастаўлю. І буду каліраваць, канешне, калі там будзе чек-рэйз. Вот. Ну, а чакаем нейкага валета, напрыклад. Але прыйшла сямёрка. Ну, мы каліруем. Тут мяне застаецца там 40% пачатковага стэка, 2 оверкарты. Да, тут па шансах каліраваць. Туз валет. Вот які. Так, ну і все, я прайграў тут. Ладно, буду перезаходить. Напевно, тут 41 блайнд. Пачатковы стэк будзе. 41 is fine. Так, а вот тут у мяне рука, усе скінулі супраць. Блин, у яго 11 ён паставіў. Мне падалося тут просто 1. Я фолд, конечно. Так. Вярнуўся я ў 50 стэк. Кароль дама, магчыма, на флапе можна было больш актыўна згуляць. Не 7 паставіць, а больш. Так, ну а тым часам давайте глядзець, што тут у мяне у асноўным турніку. Туз даму здалі. Пытанне такое, як яе лепш сыграць? Насамрэч прикол у тым, што я просто яе сыграю колам. І мы паглядзім, што будзе далей. Без пазіцыі, туз дама. Не сказаць, каб лепшая рука, каб трибеціць, бо потым праблема трибета ў тым, напрыклад, што калі там будзе all-in, дык з туз дамай колы такога all-in вельмі мінусовыя. Ну, а вот цяпер мы, бачыце, тут патрошачкі так паставілі. Ну і можа там быць і туз кароль, можа быць і туз 10, можа быць і туз 9, можа быць... Ну, туз 9 наўрад ці.
Что я бью? Что я бью? Король даму я бью только, да? Ну, але я их как бы... Не, фолд. Не знайшов я тут рук дастаткова, якія я б'ю, каб зрабіць гэты ход. Але мы не будем как бы париться на гэты конт, потому что, як вы бачыце, ёсць тузы. Ну, цяпер тут трэба ставіць 3-бет. Я ў пазіцыі. Угу. Так, ну і чакаем, што Свёда ўсё ж такі з намі будзе іграць. Ну, першы кол ён зрабіў. Пам-парапам. Будзем думаць, што кароль яму дапамог жыць. Гэта было б вельмі добра. Але не дапамог яму кароль. Ну, што ж. Шкада, што не дапамог яму кароль. Так, а на суседнім у мяне вот я вярнуўся у 50 стэк і тут у мяне з'явіўся карацей флэш з флапа. Я ставіў 2 вуліцы. Трэцюю частку банка, потым ставіў 2/3 банка. Ну і зараз пытанне, што мне паставіць зараз. Можна, канешне, паставіць all-in. Ну і думаць, што ён з дамай, напрыклад, заколіць. Ну, давайте так і думаць. Ён даму скінуў. Мудзільнік. Это ж блафкетчер. Это блафкетчер. І ён яго скінуў. Не рейкі. Не падабаецца мне яго гульня. Напишу на яго нататку. Folded to top pair. Top pair on 1.4 pot bet on river. Вот такі вот добры фолд ён зрабіў, да? Але на дыстанцыі я не ўпэўнены, што гэта добры фолд. Там у мяне ж і блефы ёсць. Не даехаў там нейкі чырва, не даехала, дык я ж яе так і піхаю. Можа быць, так не піхаюць людзі менавіта вот так, пытанне з кароль 3. Тут штосьці выдумляць? Не, я не буду выдумляць. Так. А тым часам у гэтым турніку ўжо 180 чалавек да грошай засталося. Гэта трэцяя частка пелатона. Так. На асноўным турніку. У асноўным турніку у мяне дама валет аднамасная. Гэта open raise. Туз прыйшоў, дама, 9. Но я паставлю, таму што мне нельга тут даваць магчымасці яму потым
неяк мяне перекручваць і ўсё такое. Ну, як хтось прийшов, треба тут ставіць сібет. Нават каб у мяне не было, трэба было б ставіць. Я фолд тут не буду играть такую руку, просто будем нормальную. У нас нормальные руки нам проходят, того что нам играть такую фигню. Так, ну а тут на первом столе у меня вот туз 10 пришел. Блин, я не поспел. Ну, туз 10, тут титулын пихать, не зразумела, что рабіць. Тут даволі агрэсіўны гэты маскар, гэты бразілец, што адкрыўся, але зараз на такім этапе 18 блайндаў ставіць all-in странно. Можно рейс фолд, сыграць 3-bet фолд, там. Але тады гэта ўжо 6, там 5 і 7 блайндаў. То бок это значная частка стаі. Карацей, туз 10 не вельмі комфортна іграць на гэтай стадыі, у гэтай пазіцыі. Так, тым часам тут валет 10. І ў мяне ёсць балуа, які адкрыўся. Ну вот тут насамрэч можна яго сыграць з 3-бетам. Хаця, можа, і трэба было ўлыніць проста. Не, быў бы 3-bet fold, напэўна, ўсё ж такі. Так, на асноўным стале пакуль што ніякіх навін. Тут і так тузоў панадавалі ледзь не кожную другую руку. Так, зараз будзе перапынак праз парочку хвілін. Трэба пакарміць блайндамі катоў. Так, у мяне тут туз 10. Разнамасная праўда. 120 яшчэ чалавек да грошай. Я думаю, што я сыграю ўсё ж такі рэйсам гэта. Калі будзе хтосьці занадта там агрэсіўнічаць, это даволі лёгка скінуць. Але пашчасціла, усе скінулі. Я выйшаў пераможцам. Uncontested па-ангельску гэта называецца. То бок
Няма людзей, якія пыталіся там штосьці неяк забыўся слова. Карацей, ніякага попыту на банк не паказалі людзі. Так, ну окей, тут што, 51 блайнд, я 32 з 255. Гэта цалкам ок. Зараз 19 евро, даляраў атрымлівае той, хто вылетае. Наступны пейджамп 252. Ужо праз 3 чалавекі ўжо будзе 27 даляраў прыз, але, канешне, мне з гэтым стэкам хочацца трошкі, ну, далей праходзіць, конечно. Не думаць пра нейкія там 20 евро. Такс. Так, вот у мяне ёсць яшчэ турнічак новы 15 Special Hunters, і тут, я думаю, сыграць восьмерочки пасіўненька. Як мы ведаем, раз на 8 рук прыходзіць сет, восьмерочки, раз на 8 разоў. Нормально, зараз, но не прыйшлі. Шкада, конечно, так. А тут мы супраць пачаткоўца іграем, і пачатковец не вытрымаў. Реально, пачаткоўцы, ну, как бы странно, не вытрымліваюць. Это памылка, зразумела. То бок, вот будзе тут восьмерка замест... Ой. Прыйшоў галодны. Такс, all right. Ну, што тут у нас? Тут у нас трэба олыніць. Трэба олыніць, таму што... У нас туз. 15 блайндаў сярэдні. Ну, так, ну і пяцёркі. Падобная гісторыя, толькі праблема, што у лоды вось у гэтага гульца 55 блайндаў. Так, а вот з пяцёркамі, блин, было б класна просто, каб вы 2 і 2, каб я таксама мог падайсці з 2 блайндамі. Гэта даволі актыўны свод АГ, вось. Но цяпер тут ужо зразумела, што я не пайду нікуды з пяцёркамі, я іх скіну. Пагляджу, што тут з туз-валет. Ну, а тым часам можна паглядзець. Карацей, вот дзе я пяцёркі скінуў, тут тузы супраць каралей былі. Такс. Тут я павінен... Насамрэч, я тут буду хутчэй за ўсё зараз чекрейзам іграць, таму што вот гэты initial raiser, ён рэйзіць 22%, то бок шырока, а колер гэта вообще пачатковец, які толькі 3 рукі згуляў, то бок тут трэба больш актыўна іграць. Ну вот, и мне 10 хай. Добра. Это добрый вельмі флоп. Я яго буду ставіць. А уже наступнае, бачыце, уже наступнае гэта прям і all-in можа быць. Я думаю, что тут
Канешне, ёсць нейкі шанец там пары сямёрак, пары дзевятак, але там вельмі часта будзе тут вельмі часта будзе штосьці типа 8. Так што я калірую. Туз 6. Ну, карацей, дро на флеш. Жыве Беларусь! Падвоіліся класненька. Так, а тым часам яшчэ пакажу таксама дзесяткі. Тут трэба падумаць, што з ім ці то трэба зараз all-in. Давайте рэйс зробім, бо ён можа потым проста не даехаць і скінуць усё. Ну, у нас, ну да, бачыце, у яго дро. І гэты дро не закрываецца, я спадзяюся. Не спадзяюся! Я спадзяюся, ён не закрыўся! Жыве Беларусь! Ну, карацей, я тут таксама і выбіў чувака яшчэ. Окей, і у нас пауза, да, пакуль зараблю перапыначак.
Так, ну што, вяртаемся. Як вы бачылі, даволі класна атрымалася згуляць апошнія рукі перад перапынкам. Окей, так, ну это 50 стек. У меня тут 2,4, да, пачатковых стека, тому что я тут классно подвоился. Так, ну и супраць двоих я играю теперь. Якія заходят широко. Так. Да, тым часам у асноўным турніры мне зноў прыйшлі тузы. Вот. Вы можете смяяцца, але гэта так. Так, тут я атрымаў один кол. Так, ну тут трэба все ж таки трошки поставить. И колом, да? Ну я пятеру поставлю. Может, все ж таки есть король? Не, няма. Ладно. Такс, а тут у мяне тым часам банк у нас 22 блайнды. Ну трэба ставить, я думаю, да? Можа з караля якога можна дабраць, з валета, можа нават з васьмёркі. Угу. Окей, але тут нечаканасць такая, можна сказаць. Ну, я калірую. Бля, я не паспеў закаліраваць. Дзярмо.
шкода, канешне. Хаця, можа быць, і неправільны быў бы кол. Там у мяне і часу проста няма на гэтым стале тых. Ну, карацей, вот што тут мог чувак так забліфаваць? Две нейкія бубы толькі, але якія, да? Вот падумаць. Кароль-дама. Ну, карацей, мала што ён мог так чек-рэйзам. Прычым прыкол у тым, што я ж паставіў на флэпе. Так. Я не ведаю, як гэта адбываецца, але ў мяне на асноўным стале зноў 2 тузы. Праблема, што мінулым разам мне не аплацілі. Ну і гэтым разам таксама не аплацілі. Окей, не оплатили. Ну что ж, это бывает. Так, ну і у Turbo 5.4 таксама пачынаюцца грошы. У мяне тут нармальны такі стык. Я на 100-м месцы з 360 людзей. Усё добра. Такс. Так, ёсць яшчэ вось такі стол. Гэта турнік, пра які я казаў, пятнашка Bounty Hunters. Я тут трибеціл, і ў мяне было 2 кола, потым все чекалі, і ён пачаў вот з такой. Ну, я фолд. Так. У мяне тут туз 10. На малым блайнде. Это будзе raise fold, то бок 3-bet fold. Калі Trudel Hirm зробіць re-raise. Ну, але я не зрабіў. Такс. Окей. Окей. Так, на асноўным стале пакуль у нас нічога асабліва не адбываецца. 176 чалавек засталося. Так, тым часам 5.4 дипстек. Яшчэ 4 чалавекі будуць без грошай, але я тут семёркі я просто заколю. Это, як мы ведаем, касінеры. Касінеры зараз будуць біцца. Толькі, не прыйшоў трэці касінер, карацей. Шкада. Ну што ж. Без трэцяга касінера, касінерам дваім проста гэта, складана біцца. Буду тут здавацца. Трэба чекнуць. Ну і тут я здаюся. А тым часам на асноўным стале у мяне кароль-дама аднамасныя на батане. Усе скінулі да мяне, а за мной 4 і 13 блайндаў стэкі. Таму я all-in. Ну, супраць туз 7. Трэба дама, каб прыйшла. Дама прыйшла. Ну і трэба піковая карта цяпер.
Не піковая. Але жыве Беларусь! Супер. І яшчэ невялічкі баунці. Ну, як невялічкі, там 12, штось такое было. Так, дама 4 аднамасныя. Гэта фол простенькі. По те, що коментарі. Ну все, є коментарі, потроху приходять у наш ефір. Так, окей, зараз поглядім. Тут новий турнірчик 2.5 діпстек, туз-дама прийшла, аднамасная. На батане гэта вельмі добрая рука, каб, ну, сквізіць, я думаю, а што ж рабіць? Прикольна, што вось гэты дзядзька, што 4 бет зрабіў зараз, ён супер пачатковец, у яго там ніякіх няма призавых, і ён реально вельмі актыўна іграе. То бок, я думаю, я просто з ім згуляю трошки вось так пасіўненька, бо ў мяне пазіцыя, мне асабліва спяшацца няма куды. Вельмі добры, канешне, цёрн. Ужо 60 у банку, ну, пагналі. Паглядзім, што там у яго. Дамы, бачыце, ён вот так, бачыць ён туза, але гэта яго зусім не спыняе. Жыве Беларусь! Дабл лапнуўся. Праз вот такога чувака. І, ну, тилт, да. Сорі, напишу яму, бо калі людзі толькі пачынаюць, мы хочам падтрымліваць людзей, бо і так складана іграць, а калі яшчэ цябе там не падтрымліваюць, дык яшчэ складаней. А нам хочацца, каб людзям было прыемна за сталом. Вот. Гэта ж час разам, весёлы. Так, ну што у нас там? Працягваем вузло. Король 3 я не буду адкрываць. Няма ў гэтым ніякага сэнсу. Вот у мяне пачатак, бачыце, які, ну, зусім такі не товы, я б сказаў. Я зусім не актыўна іграю пачаткі цяпер сталоў. То бок няма ніякага сэнсу на пачатку надта крэатыўна штосьці рабіць. Такс. У 50 стэку. Так, а каму я тут адгрузіў грошы ўсе? Не памятаю, ладно. Было ў мяне 115, па-моему, у 50 стэку, а цяпер 73. Камусьці даў грошы, ну. Ладно. Бывает. Окей, такс. Ну і 50 стэку, вот туз 4 прыйшлі. З такой пазіцыі, зразумела, я буду нешта рабіць.
Гэта пачатковец адкрыўся. Я яго паізалірую. Каб мы з ім удваіх ігралі. Вось гэтым ангелов. Блин, ну фолд, что ж, тут нельга калировать такое. Молодец, так. Тым часам новы турнік пачаўся, і я тут флопнул сет. Ну, і тут супраць мяне там 4 чалавекі. Трэба просто ставіць нормально. Адзін ужо all-in. Ну, і мы вельмі глыбокія, у нас по 200 блайндаў. Ну і вот, бачыце, што людзі робяць? Мы пагналі all-in. Окей, good luck, да, і вам good luck, сябры. 10 дама, 6-4, 10 дама. Ну вот, калі крыжовай не будзе, то ўсё будзе добра. І гэта не крыжовая! Жыве Беларусь! Три нокаута одной рукой. Это невероятно. Но это было круто, конечно. Так, окей. Тут у нас семерочки. Я открылся, атрымаў кол. Так, ну яшчэ вот на гэтым, на першым столе я адкрыўся король валет, атрымаў all-in ад 10 блайндаў. Так, ну і пытанне такое. Мне 7 блайндаў даставіць, мы ўжо ў грошах, за яго 3 бакса даюць. Я хутчэй за ўсё ззаду, у мяне 2-1. Ну я кол. Окей, ён не all-in поставил, ладно. Вуди Рэй. Ну что у тебя там? Блядь, туз дама. Ну все, я там, я так разумею, минус. Ну да. Так, ладно. Пайшоў за блайндами. Так, тут я раблю сквиз. І король прыходзіць, гэта добра. І в мяне ставіць чувак. Это реально классно. Я буду... Ну просто колюць яго. У мяне пазіцыі, і гэта ўсё добра. 15. Добра. Цалкам, насамрэч, праблема вот у чым, што такая игра можа быць з 2 парамі. Вот. І таму я не буду зараз яго там переворачивать. Блять, усё равно король 10, ну, как бы дрэнная херня. Ну, король 10 там ёсць. Ну, вот ён думае зараз. Ён чекнул просто, да? Ён чекнул. З чаго я магу дабраць, як вы думаеце, з дрэннага караля магу я дабраць ці не? Ну, я думаю, трэба ставіць усё ж такі. Хай невялічкую, можа там ён знойдзе нейкі... Не, туз 10, нормально, нормально.
Ну да, вот бачите, это нават десятка адколіла такую ставачку. Ну і кароль малы таксама б, я думаю, адколіў. Так, окей, что там у нас на основном столе? У мяне 40 блайндаў, 135 чалавек засталося насамрэч. Я вот цяпер думаю, ці то мела сэнс там з кароль дама ўсё ж такі коліць. Не, мела сэнс. Мы король 10, что на этом было? Так, покажу. Тут шестерки у тым... у тым новым турнірчыку, дзе я адразу 4 выбіў. Ой, 3 выбіў. Так, ну што, тут не прыйшла шасцёрка. Я нічога тут не буду выдумляць. Гэта магчыма... Ну, хаця не, напэўна, я проста скіну, да і ўсё. Тут цалкам можа нічога і не быць. Але у яго ёсць пазіцыя і далей як з гэтымі шестеркамі работаць, я не ведаю. Так, тут у мяне туз-кароль прыйшоў у 2,5. Просто разыграю яго стандартна. Так, окей. Ну, прыйшоў туз, і супраць мяне один гулец. Ну, я ставлю, конечно ж. Мне трэба будаваць банк. Мне падабаецца, што ён заколіў. У яго 24 блайнды. То бок, я зараз пастаўлю 6. Ён паставіў 6. Ён супер маладзец. То бок, ён, па сутнасці, сам вядзе у алын. Окей, я думаю, это кол просто. Давай, пойдем. Что ж, можа там 2 пары. А можа і просто ён блефаваў, да? Магчыма. Ну, можа знойдзе чек-рейз all-in які? Не знайшоў. Ён донкаў просто в блеф. Гэта гульня так сабе. Так, на основным столе у мяне тут 8-6 на блайнде. Я, па сутнасці, нічога тут не буду выдумляць, просто скину. Так, а тут у мяне король 9 на блайнде, і супраць мяне... Блин, не паспеў прыняць рашэнне, час скончыўся. Отстой. Так, а тут у нас у 5,4, карацей, прыйдзецца ў лонасці, туз 5, 5,5 блайндаў, 220 чалавек засталося, далёка пейджамп, супраць 9-8. Паглядзім. І 9 прыйшла, але 8, да?
Не, пятерка. Ну все, 9-8 перемогли мяне. Суки. Ну там 5 блайндаў ўжо, што няма чаго рабіць асабліва. Клоузаем. Трошки прайшлі ўнутр, трошки панокалі, але не шмат. Так. Тут у нас што? Тут мы трошки зробім рейс. 2. І фолд. І фолд. Так. Тут у нас пайшоў туз 8. Не захацеў са мной іграць. Ну окей, глядзіце, а тут лейт-трега яшчэ 26 хвілін. Гэта 50 стэк. Карацей, у мяне зараз амаль усюды лейт-трега, акрамя аднаго стала, дзе ўжо in the money. Так, міні-мейн пачаўся. Пачынаецца вось у мяне тут на первай кнопачцы. О, у мяне зараз тут будзе невялічкі перапыначак, ежу прывезлі. Зараз мне будуць тут коліць. Атайду на хвілінку.
Окей, так, ежу привезли, а еще была прикольная раздача с туз король, король валет. Блин. Карацей пашанцавала, ну але как бы там уже трэба было играть, там не было магчымасці такс. Так, пытанне тут вот якое? Тут трэба, ну, можна сыграць трошки хитренько тут. О, 10 хай флоп. Мне падабаецца. Тут можно и ставить. Скинули. Так, а тут у мяне двухбаковы стрит-дро. Король, ці то девятка мне дадут стрит-дро. Но не прыйшло. Я не буду ничего тут выдумлять. А тут туз 9, я просто 2 поставлю. Я валет 8 просто скину. Так. Опля. Мяне заколили. Мяне заколили, і пытанне, што цяпер рабіць. Ну, я маленькую поставлю. Бо там могут быть 5, 6, 6, 7, 7, 8. І тутэйшыя прыйшлі. Карацей, нормально так у гэтым турнірчыку у мяне. Я буду гуляць raise call, то бок я буду гуляць 2. Хотя, можа, тай вообще поставит all-in зараз. Гэта будзе лепшае. Не поставил. Так, я тут ставлю 2 блайнды, і я любы з гэтых all-инов я калірую. Вот. Ну, добра. Будем зараз біцца. Там, насамрэч, будуць, канешне, тузы, каралі, дамы, валеты, але акрамя іх будзе і девяткі, і десяткі не будзе, девяткі, восьмеркі, семеркі будуць, шестеркі, можа быць, нават будуць. А можа і не, паглядзім. А ён чакае што? Тут, да, тут бачыце 7 чалавек да пейджампа. Ён чакае, хай, як пейджамп каб быў. Бо розніца якая? 49-36. Ну, розніца такая нормальная. Розніца $13, да? 6 чалавек засталося. Ну, хай будзе, дядьку, нормально. Пакуль мы тут на другі стол перанясемся, тут у мяне двухбакоўка і, карацей, монстр дро тут у мяне. Окей, монстр дро. Не закрыўся адразу. Мы працягваем біцца. І забіраем. Так, тут у мяне туз-кароль прыйшлі, і вот цікава, што рабіць з туз-кароль, калі 22 блайнды. І я зараз, насамрэч, пайду all-in. Вот, у мяне невялікі стэк, палова з пачатковага. І я буду чакаць, што там тузы меншыя, ці
каралі меншыя захочуць вялікія стэкі заколіць. Ну, не захацелі. Шкада, ну ладно. Ну і такі хлопчык так сабе. Так, а тым часам выйшаў з лімба чувак, у яго туз дама. Супраць маіх дзесятак. Ну давай, піку, бля. Піка, 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 піка. Жыве Беларусь! Ну! Яшчэ адзін накаут. Ну і ён, шкада, ён 103, вось такое. То бок ён не дачакаўся. Не дачакаўся. Дзядзька... Так, ну і цяпер 8 прыйшлі. Гэта таксама добрая рука. За мной, бачыце, тут 12, 11. Вот гэты 20 непрыемны. А астатняе цалкам ок. Паглядзім, што тут ён зробіць нам. Я буду карацей каліраваць вот этих абодвух. Калі яны там штосьці. Але яны нічога. Так, ну і цяпер у мяне 13 стэк са 102 чалавек. Гэта нормас. Так. Гэта новы турнік міні-мэйн. У мяне тут усё проста пачатковае, тут асабліва няма ніякіх цікавостак. Вось тут можа быць цікавы так. Гэты гулец насамрэч адкрывае 100% пазіцый. Блин, чаму ён... Трэба мне наладку, каб гэты час працягваўся, бо ён бывае, як я не націсну, так ён как бы скідвае просто руку. Вот зараз гэта не было неправільна скінуць. Так, тут у нас пара двоек 2 ББ рейс. Не прыйшла, на жаль. Ну нічога, зараз паглядзім, ці то будуць ставіць. Можа, дзядзькі яшчэ і ставіць не будуць? Не будуць. Окей, я таксама чекну. О, зноў ніхто не ставіць. Ну, я думаю, што я пастаўлю, бо магчыма, там какие-нибудь бродвейчик. Король-дама, король-валет, валет-дама. Ну, калі так, то... Ці можа яшчэ там нейкія шасцёркі, пяцёркі. Ну, ўжо далей я не буду тут у блеф превращаться. Дама прыйшла, не? А, не, вообще 9-3. Вот это нормальное. Які у чувака быў планчик на выйгрыш, я не разумею, насамрэч. Так, у нас тут вот якая гісторыя. Тут у нас пачатковец з вялікім накаутам. Ну, я просто калірую. Хаця гэта занадта шырока, конечно. Ну і чек-фолдам я іграю, тут я нічога не выйграю. А тут мне тузы прыйшлі супраць вось гэтага пачаткоўца. Я тут нічога не буду выдумляць. Б'емся, так сказаць. Я хочу, каб ужо на цёрне паставіць олы. Так, а тут тым часам... А, я перамагаю. Так, я тут
абараніў вялікі блайнд, але не надта прыгожая, канешне, дошка. Ну, а цяпер лепшая дошка, бо цяпер у мяне 2 пары. Але тут 3 флаш лежыць. Калі ў кагосьці проста буба, можа яны как бы заколяць полбанка, паглядзець, што там як далей. О, а там далей full house мой. Ну, я поставлю 3/4 банка. Можа, валет, які там зацісаўся ў метанга, напрыклад. Не зацісаўся. Хаця ён бы ставіў валет. Насамрэч, тут трэба было ці то зусім маленькую такую ставіць, каб не закрыўшыся флеш, ну, втапіў. Так, тым часам у мяне тут король 8, невялікія стэкі. Я насамрэч не буду нічога тут ставіць, я скіну. Вот. Так. Ну вот тут у мяне туз валет. Рейс я скіну, не буду я іграць яго. Васьмёркі прыйшлі. Зараз паглядзім, ці то васьмёркі ў мяне знайдуць свайго. Трэця буз па-літоўску, а па-беларуску трэцім будзеш? Будзеш трэцім. Ну і 4 чалавекі супраць мяне. Вельмі класны флоп. Прям офигительный флоп. Окей. Но шкада, ніхто пакуль нічога не паставіў. Ну, я паставлю. Туз, насамрэч, мало... Ну, туз много кому будзе, как бы, ну, спадабаецца, да? Ну, вот... Магчыма, не туз, а магчыма, там, 2 пікі, напрыклад, камусьці падабаюцца. Так, фолд. Ну, давай глядзець, што там у нас з Павловскі. Усе фолд. Ну, окей. Нічога страшнага. Так, у нас тым часам... Давайте паглядзім. Туз-кароль прыйшоў на стол новы. Я буду сквізіць. 3-бэціць. У мяне пазіцыя. Скинули усе. Тут тым часам на асноўным столе мне прыйшоў туз-кароль. Вот так я скажу. Я ставлю 2. Так, а на 50-стэке сямёркі. Касінеры прыйшлі, я буду... Так. Ну окей, я с касінерамі просто калірую, і не прыйшла сямёрка, а тут у мяне туз-кароль і 4-2 ререйс, гэта вельмі добра. Мы пойдзем all-in. Я спадзяюся, хтосьці можа яшчэ захоча. Не захацелі, ну все. Так, давайте глядзець, што тут. Туз-кароль, туз-кароль. Угу. Ну ладно. Карацей, падзялілі.
Так, а яшчэ вот тут такі ў мяне з'явіўся банк. Я абараніў 9-8. Чувак поставіў Initial Raiser на префлопе. Ну і я абараніў, ну вот туз король. Окей. Можна было, магчыма, і паставіць трошкі з туза караля забараць, но там малаверагодна, што... Карацей, гэта занадта такая вузенькая. Так. Блайндаў, бітва блайндаў. У мяне двухбакоўка. Пастаўлю. Такс. Ну, я буду ўжо цяпер што? Ну, трэба яшчэ адзін раз ставіць, напэўна ж, да? Як думаеце? Ну, напэўна, трэба ставіць і чакаць чырвонага туза. Тым больш, што валет прыйшоў, ён вышэй за дзесятку. Блін. Гэта ўжо коліць я не магу. Не магу я гэта коліць, я фолд. Так, тым часам працягваем нашыя вандроўка, да, прыгоды на асноўным стале. Это жопа. Сябры, тут мне зараз трэба... Ну, я просто заколю. Ну і чакаю, што будзе ўсё ж такі пуш. All-in раз. Ну што, будзе яшчэ адзін all-in? Пасля майго кола, насамрэч, не вельмі, ну, хочацца, да, ну, правильно. Супраць каралей. Ну што, трэба стаяць, сябры. Так, ну што, крыжовую давай. Давай крыжовую. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Так, ну і тут я вообще нормально цяпер стаю. У мяне трэці стэк, 67 людзей. І я яшчэ вельмі добры, прям вельмі добры зрабіў нок. Так, я думаю, што гэта кол. Ну, гэта занадта шырока, я разумею гэта, але ў мяне ёсць... Так, ну і вот король 7 прыйшлі. Валет. Трэба было ставіць семёрку свою, конечно. Джейсон ставить 2. Ну, я тут сзаду, конечно. Я тут сзаду и, магчыма... Ладно, я просто скину. Не хочу я додатковые блайнды яшчэ губляць. Окей.
57 блайндаў, мой стэк, ён трэці з 67, гэта добры результат пакуль што. Так, пакуль переключу на 50 стэк, тут мне прыйшлі тузы. Паглядзім, ці то захочуць людзі тут са мной больш актыўна іграць. Такс. Два кола я атрымаў, я паставлю 2,5. Так, а тут яшчэ вось у мяне такая гісторыя, бачыце, тут я атрымаў... Ой, кол. Ну і чек. Так, а тым часам з тузамі мне даюць выйграць, да, мне далі выйграць, а цяпер з васьмёркамі. Туз 4. Карацей, ну я тут перамагаю. З тузамі я таксама перамагаю. Цяпер у мяне яшчэ тут вот з шестеркамі, ці то ісці ў ланціне, я хутчэй фолд зраблю. Так, что-то мяне з 9-8 мяне, карацей, абыгралі. Что-то я не зразумеў. Яшчэ адзін туз прыйшоў. То бок у яго фул хаус на тузах. Блин, шкада. Так, я тут туз 2 скидываю. Так, ну і ўсё, у мяне атрымліваецца вось гэты турнік, на жаль, я заканчваю. Нікога я тут не павыбіваў. Ну гэта турнік 2,5. Адьос. Так, тут у нас рейс, 3 бет, і я з туз 10, ну я фолд. Так, ну і 5 хвілін зараз будзе перапыначак, я трошки адпачну, сябры, убачымся трошки пазней.
Так, я трошки буду їсти. Так, окей. Де ми тут знаходимося? Основний турнір, вот які. 64 чоловіки засталося у турнірі. Так, я четвертий з гэтых 64. That's nice. Так, я яшчэ карацей, на флапе атрымліваю старэйшую пару супраць пачаткоўца, які бараніў свой малы блайнд. Паглядзім. Ну, па тэорыі бараніць малы блайнд трэба з вельмі вузкім дыяпазонам, але гэта пачатковец, і ён не ведае. Мы будзем чэк-колам іграць і будзем чакаць, як ён нам аддасць свой стэк. Ну, а зараз, напрыклад, ён можа просто оставить, просто all-in пушнуть. Ну да. И там могут быть бобовые, может быть десятка, может быть шестерка вообще. Ну, короче, мы калируем и глядим. О, блять, валет. Ну, валет пришел, что ж робить? Ну да, бачите, то бок я быў правы, што Diamond, да, бобовае дро. Так, а вот это пытанне. Ці то каліраваць на 6 блайндаў, туз 7, там 46 баксов. Для мяне, як у мяне стане менш на 6 блайндаў, занадта штосьці не зменіцца. Я буду ўсё роўна, ну, наперадзе. Таму я думаю каліраваць, хаця я буду ззаду, але ў мяне па сутнасці 3 да 1, да? Ну да, пагнали. Ну, каралі. Зараз туза трэба. Трэба туза славіць. Давайте, сябры. Чырвовы туз, давай. Не, піковы туз. Ну, ладно. Не туз. Ну, ладно. Так, что-то я два банка вот от пачатку прям аддаў. Можа, занадта шырока, не ведаю. Ну і как бы, магчыма, гэта мне трэба трошки памяняць. Окей, тут у мяне прыкладна пачатковы стэк. Вось гэта пачатковец, насамрэч, які адкрыўся. Я закалірую, бо ў мяне ёсць валет. Кароль не вельмі мне падабаецца. Туз дама, туз кароль, кароль дама, кароль валет, валет дама. Ўсё гэта мяне б'е. Ну, я просто скіну. То бок гэта актыўны ігрок. Ён там 27% адкрывае, але ну, валет, трэцяя пара, ну, недастаткова тут для кола. Шкада, конечно. Придется соступить. Так. Тут у меня дама 9. Буду чеком играть.
Так, ну і тут знову, бачите, я відкрив дама, туз 2, ламарот заколів, і от 9 блайндов, ну я вже тут фолд буду робити. Гэта занадта дарагая гісторыя атрымалася. Паглядзім, і ў выніку, ведаеце, што там? Туз 5 супраць туз 9, прикиньте. Мой бы туз 8 проиграл. Так, ну я просто что? Я апошний, да? Ну я чекаю. Угу. Ну вон тут сет. Так, мы тут король даму открываем, зрозуміло. Ну, за яго нормальні такі дають. Да, треба калірувати. Забавимося насамрэч. Проиграли. Нічого. Так. 9-6 я скину. Магчыма, тут мае сэнс прямо all-in зрабіць. 18 ББ. Погнали. Бля. Ну что, 8 чекаем, да? 8. Давай 8. 8! Живе Беларусь! Сори, чувак. Ты был молодец. Але у мяне сёння 5 стаять. Так, валет 9. Супраць 2 хвилинів я фолд. Тим часом 50 чоловік засталося, я на 25 місці. Так, туз дама супраць 5 опинулася, да? Ну і дама прийшла. Треба за гэтым сачыць The Value Town, бо за яго 90 євросів дають, карацей, ну. Так, пакуль што тузов разыграем. Да. Такий флопчик, конечно. Наверное, чувак уже перепужался 100 раз. 100 разов. Ну, треба ставить, что ж. Фолд. Шкода, тузы не принесли шмат. Так, у нас на основном столе 48 человек засталося, 42 будет пейджамп. И там пейджамп такие 23 бакса, короче. 5 человек
и пейджамп. Я не буду играть. Я мог зайти, потому что Value Town чекал, бля. Motus 4, две пары. Это, по-перше, могло быть такое. И я цалкам мог это робить з офигенской рукой, просто короче, пастку такую зробить. Так. Да, шкода, конечно, что я не попал в этот банк. Ну, а там были валеты, by the way, у чувака. Вот, у чувака, який просто один поставил, да, у него были валеты. Ну, то бок так и было, это была пастка. Скину. Так, тем часом мои восьмерочки. Так, я на самом деле думаю вообще... Ну, просто колом сгуляю. Штось тут выдумлять не буду. Ну и просто уже там сдамся, коли штосьці хтосьці поставить. Перейду на стол основный. У основным на основном столе, бачите, у мяне туз 5. І вось гэты дядька, у якого 90, ён просто лімпанул. Блять, а у мяне туз 5. І гэта трындзец як, ну, трэба улыніць тут. Хотя нет, треба просто кол зрабіць. Поглядим, можа, можа, как бы, бля, ну вот Хейден. Хейден гэта... Ну, трэба, значыць, будзе што? Што з туз 5 рабіць у такой сітуацыі, калі вот гэтыя 90 евро насамрэч, яны вельмі шмат што даюць. 16. Ну, карацей, тут мяне пакрывае гэты дзядзька, але я пайду. Пагнали. Хейден. Туз валет, король валет. Ну, пятерка трэба. Пятерка пришла. Ай, блядь, а там флеш. Эх, сука. Усё, я проебал, карацей, гэты турнир. Шкода. Шкода, конечно. Не выйграў я вось гэтага... Вельмі шкода. Ладно. Может, неправильный был там кол? Ну... Так, зноў гэты пачатковец пытаецца лімпіць. Угу.
А тым часам яшчэ тут прикольны. Ось тут, тут малы зусім стэк коль з Алімпі. Ну я за колю. Паглядзім, ці калі Цеміч не будзе пушыць Олын. Вау, вот это классно! Вот это цудоўна! Вот это я попал. Покажу зараз. Ага. Ну, треба потрошечки ставить. Усе скинули. Ну, шкода, ну ладно. Ну, хотя бы 7 евро заберу. Так, тут у меня... Я открылся с король-дамой. Но я скину. Не буду оленить. З король-дамой. Разномасны. Можа быць аднамасны, і мела б сэнс яшчэ кальнуць, але... Так, у мяне тут шестерочки, ну і трэба кальнуць, я думаю. Гэты дзядзька зусім не трибэціць, у яго 60 рук 0 трибэтаў. Але ён без пазіцыі зараз. І дошка нізкая. Я буду калировать. Дошка зноў нізкая девятка. А я ўжо... Як будзе вялікую ставіць, ну 15 он ставіць. А ў банку 26 я пойду. Нема сэнсу. Так. Это пытание. Чувак 10 блайндов ставить. Ідэя ў тым, што у яго не абавязкова яму трэба для гэтага, ну, класны эйс. Ён можа гэта зрабіць і з невялікім эйсам. Усе пары там до десятки, карцей, вот усе пары можа нават до валетаў. Ну, я калірую. Паглядзім, тут нібыта у нас таких прям дядзек, што будуць в блеф переставлять all-in, дык не шмат. Троечки. Ну давайте, треба выиграть. Давай короля вообще. О, валет. Зашибись. Живе Беларусь. Невялічкі ног зрабіў. Так. А тут цяпер глядзіце, якая гісторыя. Тут я заколіў, абараняў свой
blind. І я донкнув. Карацей, я донкнуў і зараз і атрымаў 2 кола. Вот гэтыя 2 кола мне не спадабаліся. У мяне двухбакоўка. Ну і тут піковая. Ладно, не буду я тут занадта ладзіць шмат. Блін, туз не хацеў. Не хацеў туза, ну, ладно, ён насамрэч. Так, ну і вот цяпер в мяне дзесятка леціць. Ну я не магу каліраваць. Нават калі там пікі. Окей. Тут у мяне туз 8 я скінуў, бо чувак прям нічога не заходзіць. Просто сидзіць і чакае. Ну вот. Напэўна, штосьці дачакаўся ён. Так, я тут абараніў 5-2 аднамасныя на блайндзе. На вялікім. Ну і как бы 2 бэкдора. Два бэкдора, 3,7, ребята, ставить. Ну, я думаю, 3,7 калировать тут можно. Там это такие 2 активные хлопцы, ободва. Не тая. Ну, теперь уже буду сдаваться, хутчэй за ўсё. Так, а тым часам у мяне прыйшоў туз 10, 8 блайндаў. В мини-мэйне пойду all-in. Так, ну а тут в мяне 10 летіць, я ўжо і просто фолд зараблю. Такс, тут я што? Ну я, напэўна ж... Што, чекну? Ці я магу забраць чагосьці? З валета? Десяток? Ладно, чекну. Да, бо там, калі ёсць, там ёсць, можа быць, хутчэй, гэты... блеф, ну да, туз 10. Так, а тут тым часам я супраць... Карацей, мяне выбілі тут, у міні-мэйне.
Hello. О. Ну, да, работає, але зараз треба його підключити, каб ён працаваў, а то выключыцца зараз. Такс. О, магчыма эфект, не? Трошки інше. Але ёсць і просто, да, вот. Ну, там такі. Так, мы двойки просто сыграем. Просто заколем. И будем чакать, что прыйдзе двойка. Не, она не прыйшла. Так, ну что, двойки мы скинули. Так, тут вот такая рука. Окей, да? Ну, добре. Поставил заряжаться микрофончик. І тим часом я ще на 50 стегі такий банчок. Я думаю, має сенс його вже ж таки заколити. Тут уже 150 чай залишилося до призов. Ну добре, добре, флоп. Я думаю, що я просто його пушну і все. У мене дві оверкарти, флеш-дро.
цалкам могуць быць проста два фолда. Так. Калі ніхто не адкрыецца, то король 9 это, магчыма, просто улы. Хотя... Открылся. Нормально. Теперь это фолд. Так, пятерочки. Так, я вот думаю, наколькі... Ці то добре чутно, ці то не? Напевно ж так. Оу. Хтось ще долучився до прогляду. Так, пытанне, што рабіць з тройкамі. Калі мы ведаем, што гэта даволі, ну, пасіўны ігрок. Фолд тройкі. Окей, такс. Тут туз дама. Мы их играем, конечно же. Так, ну і туз дама, тут, я так розумію, треба грати. Это с малого блайнда, by the way. Ой. Так, што я тут не ведаю, што рабіць тут з дамай, да? Ну гэта чувак першы раз трибэціць. Сам ж прикол у тым, што трэба скидваць тут з даму. Вот і все. Вот і все. Блин. Придется четверкой скидывать.
Быває. Ну що ж. Так, а тут у мяне десятки прыйшлі. Я іх разыграю як малую пару просто. Малый блайнд. 26 у мяне блайндаў. То бок можна было і піхнуць просто, напэўна. Просто я не захацеў, бо гэты вот чувак, хто адкрываў, ён па сутнасці 12 рук скідваў. І зараз вырашыў адкрыць. Ну. Магчыма, і павылкова я не пушнуў all-in 26. Так, ну вот я снова 2 ставит. Ну, я снова заколю, просто я думаю, может быть, Харизард захочет зайти. Было бы классно. Это неправильная игра. Не с десятками, я думаю, десятками неправильно. И зараз так само не выглядае правильно. Хотя бы у меня есть позиция теперь. 2 оверкарты, але все равно. И он ставит типа 2/3 банка. Это калировать нельга. Занадто шмат. Занадто великая ставка. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, ну вот. Так, теперь у нас 50 стек. Воу, вот это прикол. 50 стек. Засталось 11 людей без грошей. До грошей. Реально 11.
І мне тут дама прийшла. Разномастная, правда? Так, мне трэба тут пачакаць пакуль. Гэта тут улэн будзе. Просто мне трэба пачакаць, вот, яшчэ, бачыце? О, два чалавекі засталося, да? Но мне трэба улэн карацей ісці. І я спадзяюся, што я не буду, калі я вылечу, што цалкам магчыма. Не хацелася б, канешне, але гэта магчыма. Всё, уже 694 чалавекі, то бок я ў грошах. Зараз пагляджу яшчэ разочек. Да, 696 человек у грошах, уже осталось 692. Нормально. И поглядим, что там с чем. Туз 6, десятки, туз дама. Нормально стоим. Бля, ну красиво, ну пригоже. Ну короля треба мне. Треба короля. И это не король, это четверка. Ну все, я вылетел. Да, я вылетел. Фак. 50 стек, короче. Говняно отрымался. А, ладно. Такс, окей. Угу. Так, тут у меня у Hunter Special 2 дамы пришли. У пятнашки Hunter Special. Тут яшчэ лайтрега яшчэ 20 хвилин. М, 47 сярэдні стек. У мяне палова сярэдняя, трошки больше. Так, вось гэта у нас зараз на бігблайндзе, гэта такі пачатковец. А пачаткоўцы, калі ўжо трошки хаця б за штосьці зачапіліся, будуць коліць. Таму я не буду ставіць 1/3 банка. Я буду ўжо ставіць нормально, бачыш? Окей. Ну, все, поглядим, что там у тебя. 7-6. Блядь, 2 пары. Блядь. Сука. Эх, выбили. Так, ладно, тут у меня короли. Туз валет 10, 3. Ну, чек, чувак сыграл. Да, там мяне карацей 7-6 переехали. Ну, бывает. 15 уваход, 10 на нокал. Такі атрымаўся турнік. Нават да лейт-риги не дажыў. Так, ну и у нас перапыначак. Hello.
може і ні. Чисто, чтобы удовлетворить тревожность. Не ведаю, може і прас не виключили. І воду треба все проверити. Бежим. А де ти? Откуда ти здесь? Активні. Ми повечеряли і зараз біжимо на стужку. Некую дейтинг гейм, да? Не ведаю про що, до речі. Про китайцев, которые сложно найти пару. Про китайців, яким тяжко знайти собі якусь цю пару. А я тебе... Ты в покер гуляешь? Ну, молодец, да. Добре. Поспіхав. Ну. Завтра о 20:30 у мене літак прилітає у Вільню, привезе мене. То був сустракай мене десь у 20:45. Alright? 20:45 вечора. Окей. Alright, love. Баюшки, баю. Пакуй.
Окей, паглядзім. Карацей, працягваецца там 4 турнірчыкі ў мяне. Яшчэ 2 пачнецца. Непрыемна такое бачыць з тройкамі, канешне. Тут выглядае, што гэта фолд. Даволі проста, насамрэч. Такс. І з кароль дама я буду. Гэта міні-бік гейм. У мяне засталіся міні-мейн 5,4, міні-бік гейм 2,5, діпстек турбо 8,8, Deep Hunters турбо 3,2. Вот, толькі што вылецеў з пятнашкі Hunters. Будзе яшчэ 2 турніры. Один всопавскі пятнашка і і 8,8, по-моему. Блин, не захотел. Вот. Вот які Вінчестер. Ну ладно. Так, я думаю, тут можно поставить невеличкую, забрать. Может там с 4 якой. Ну ладно. Блин. 7 закрылась. Ну ничего. Такс. На біггеймі у мяне, ну, па сутнасці, пачатковы стэк. На мінімейне нават менш за пачатковы. У 3,2 там трошки больш. У мяне там 3 пачатковых. І у діпстек турбо 8,8 там початково просто. Окей. Ну, карацей, трошки зараз как бы пачатковыя ўзроўні ва ўсіх турнірах, у якіх застаўся я. Глибока пакуль сёння. Ну, і то, так, параўнальна глибока. Толькі ў адным турніры атрымалася. Праехаць. Ну, нічога. Яшчэ 5 турніраў, кожны з якіх гэта магчымасць глибока зайсці. Hello, Марсик. Что шукаешь тут? Чым бы, что б такое съесть? Да? Так, ну что, у меня тут у мини-мейни десятки. И я думаю, что это самый час добрый их 15 блендов запушить. Супраць. Тут сваляш.
Так, ну что, бобовую, да? Просим бобовую. Пиковая. Ладно. Живе Беларусь! Тут цікаве. Усе лімпери, да? 2 лімпера, ну. Два лімпера і ми з малим. Я на малим блайнді і великий блайнд. Окей. 9-7 на баттоне. Разномастные. Після такої активності, так ми просто скинем, конечно ж. Ого. Так, в Turbo 8.8 9.7 прийшли. Не сказаць, каб занадта класная рука. Асабліва пасля рэйза. Так, ну тут вот all-in ёсць. Вось гэта ёсць прикольная штука. All-in. 1,12. Ну вот что ты будешь рабіць? Як ты думаешь? Ці можа гэта з нейкай там король, дама? Ладно, забирай. Туз 8. Туз 8 перамагаюць.
Так, вот тут, магчыма, ёсць сэнс абараніць. Блин, пока Джейджик, пакуль ён не поставіў тут свой дурацкі 3-бет, усё так нормально было. Мы просто могли так поглядзець сабе флопец, убачыць там. Что, милая? Ты уже сметанку поела? Может, ты гулять еще хочешь? Окей. Alright. Ух ты. Гэта фолд. Так, а тут я открылся 4... Ой, открылся 2 ББ. Три, 4, 9, 7. Верзме. Не буду я нічого робити з нього. Я буду скидывать. Туз 3, туз... 5-4. Так, розпочинається ще один турнік. Діпстеп тур по Bounty Hunters 5,4. По 200 ББ на початку у кожного. І одразу уже Ельдар. Ага. Эльдар переехал тузов. Просто одразу. А я сейчас тут здесь и думал, что робить и скину на прифлоп. Ну вот, Эльдар Аскеров, переезжатель тузов. Туз дама, зрозуміло, ми будемо грати. А як ми будемо грати їх? Ну, треба там напалиш. Так, вот цікаво, що тут
Я на префлопе зрабіў 3, ён заколіў, потым мы чек-чек сыгралі. Я не ведаю, як правильно гуляць гэтыя кейсы. Ну, цяпер у мяне 9, а ў яго 8. Бубовая. Зразумела, што моя агрэсія мне дала забраць гэтую банку. Але я не знайшоў месца для яе. Так, ну, давайте поглядим. Тут у нас 9. Девятки мы рейсим 2. И спадзяюся, что старший с нами пойдзе олы. Ён вырашыў не ісці з намі олы. 10, дама. Валет, король, туз пагаршаюць мою ситуацию. Я буду ставить, потому что цалкам магчыма тут нейкая валет, король. Так, девятки одни пройшли, другие пришли. И вот той самый Эльдар забоится тузов. Открывается. И одразу з'является 3-бет-7. Прикол в том, что как бы... Давайте заколем. Мы 200 блайндов, это нормальная тема. Але тут есть значная такая вероятность, что треба будет скидывать. Бо, наприклад, дядька Эльдар буде, наприклад, 4 бетить. Але ён не захотел 4 бетить. Так, ну и что? Ну вот теперь что? Туз, да? Туз пришел. Ну, я поставил. Ну, и теперь у меня есть позиции, да, да. Угу. Так, ну что, напевно, ён 3-бетил, by the way. Вот. Гэта я нагадаю. 3-бетя часцей за ўсё з добрымі тузамі ці з нейкімі там каралямі, валетамі, тузамі. Ну, там цалкам можа быць 2 тузы ў яго. Але можа быць і штосьці там. Ну, пагналі карце глядзець. Джекс, да, Джекс, блядь. Ну вот.
Так и оказалось. Пришлось оплатить. Це ж, ну, это как бы не обов'язково було. Так, а тут я боронив Blind. Треба было девятки скидывать, конечно. Ну, по сути, только 8. У меня 2 оверкарты. Джейджик. 2 оверкарты раз. У меня еще есть гадшот на 7 2. Бэкдор ФД не закрылась. Не пойду я тут далей. Супроть двоих нема ніякого сенсу. Ну, то я тут не выиграю. Вельми часто. Супроть двоих блефовать складано. Хай Гоблин. Ну, яго 13 адкрыццё. Знаешь, можно только хотя бы как вот старшипа подхопить. Хотя не трэба, насамрэч. Старшип, насамрэч, не тое, как бы открывать. Только ён просто фалдзіць часцей за ўсё. Ну, не часцей за ўсё, а за ўсё. Так, тым часам у мяне у 8-8 прыйшлі дамочки. Тилтмейкер открылся. Но я буду ставить 3-бет. Мы идем. Попали в тузы, что ж робить? И флоп такой кайфовый. И туз, и дама. Но тут нема чего робить. Тут просто выбили нас. Такс. 33 блайнда я не буду уже заходить. Ну, бывает такое, и такое здараецца. Причем, можа, и не так ужо и рэдка. Не такая ўжо і гэта і рэдкасць. Так, тим часом у турбо 3.2 у мяне
туз 10, і у мяне вялікі блайнд, і насамрэч адкрыўся такі, как бы вельмі нетовы чувачок. То бок, я думаю, тут просто абараніць будзе нармаз. Ну і скидваць будзем, напэўна. Ой, бля. Ну ладно. Показывай, что у тебя там, Маккелси. Туз 2, бля. Король 10, туз 2 у меня нет, туз 10. Так. Окей, тут я открылся с туз 7. Мяне затребетили. Ну, я думаю, что я закалирую и поглядим флоп, хотя правильно было просто фолд зрабіць. Туз король его. Туз король. Туз король, это мини-биг гейм. У мяне 75% пачатковага стаку. Так, ну что, вот у мяне есть гэты вінчестер, які мяне заколіў. Ну, я зачекаю. Паглядзім, колькі ён будзе ставіць. Ці будзе ставіць. 3,7. Гэта прыкладна 35% пота. Банка. Гэта мы можем заколіць. И чекнем. Шесть. I will not call that. Не? Не. Так. Тут новый Bounty Hunters Freeze Out в SOP Online. Окей, так. Я открылся з бата, на мяне заколили. Дзюба заколіў. У мяне топ-пара, а цяпер яшчэ я ўзмацніўся да флеш-дроп і гадшота. Так, ну вот флеш прыйшоў. Так, ён чекнуў, да? Ён чекнуў. Ну, погнали стандартец. И будем чекать, что он меня перевернет, не? Не переверну. Так. На мой рейс 2 атрымаў 3 бет. Окей. Ну, тут скинуть ее нелегко. Угу. Туз валет. Тем часом еще одни короли в тузов попали. Так, туз валет. И мы с Эльдаром. Эльдар забоится тузов.
бау, 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 бау. Цалкам натуральна будзе паставіць яшчэ разок. І атрымаць кол, ререйс, чи крейс атрымаць. Ну, кол, конечно. І джек. Ну, карацей, караля мы вот что думаем. Ці Эльдар прочекаў бы 2 раза караля. Вот. Мы не ведаем. Але Эльдар ставіць пытанне вось так. Ёсць такія людзі, якія ставяць пытанне прям вот так. Так, у мяне ёсць тут, глядзіце, што? Гэта мой апошні... Я апошні прымаю рашэнне. Queen 3 супраць 3. Але праблема ў тым, што ўжо 900 людзей засталося. Ну, нормально. Queen 3, 3, 4, 6. Ёсць пара. Ёсць пара, карацей. У мяне 1/3 сярэдняга стэка. Гэта вельмі не шмат. Ну, я пойду all-in. Я думаю, это ок. Выбьют, ну выбьют, так выбьют, что ж рыбить. Блять. Drawing dead. Все. Ну все, тут выбили меня. Так, окей, глядим еще. Вот такая рука. Я открылся 2. Тут был еще кол. Чувак засквизил. И я кол. Ну вот. Короче, там цалкам ёсць каралі, ёсць тузы, ёсць дамы, ёсць валеты, ёсць дзесяткі, ёсць дзевяткі, ёсць туз-кароль, туз-дама, можа туз-валет які. Вот, таму я пакуль што кол, у мяне пазіцыя. Блядь. І што рабіць цяпер? У мяне топ-пара. Ну што, ён так будзе іграць. Тузы раз. Тузы я трошки блочу. Каралі 2. Туз-кароль. Ну, ён так не будзе пушыць. Ну, от нахера яму туз-кароль так пушыць? Валетов. Нахера яму? Хутчэй людзі становяцца, ну, как бы... Девятки. Блядь. Ну, давай яшчэ раз зайду, хули. Погнали, ладно. Тузам королям проиграю. Блять! Ёбаным королям. Дерьмовый кол. Дерьмовый кол, Олесь. Реально.
А что люди так калируют? Что люди так калируют? Ну, что люди так бетят в блеф? Да нічога. Шкода, ну неправильное решение. Просто я уже полову стека отдал. Отстой. Отстой, но я заколю. Так, і тепер у мяне 20% пачатковага стэка. Мне цяпер трэба будзе тут падвойвацца. Ну, 2 разы падвоіцца і ўжо вярнуўся на пачатковы хаця. Ну, але... Туз дама. Дама гайфлоп. В 3-бет пот. Ладно. It's okay. Так. Глядзім, што ў нас там дзе яшчэ. Блін, усюды лайтрека. Я ўсюды вельмі на пачатковых узроўнях. Воу, 3 человека видите. Так, да норм холл, чё не? Алекс пишет. Короли выглядит как кулер, в данном случае, если честно. О, Алекс, дякую за падтрымку. Але, калі пачынаеш думаць, з чым людзі так гуляюць, там вельмі редка будзе вось туз-кароль, туз... туз-валет, король-дама. Вот штосьці, што я б'ю, а што людзі так фігачаць. Там просто таких рук вельмі мало. Але я згодны, што я тузов блочу, ну, каралі. Каралі. Так, ладно, поглядзім. Тут у нас яшчэ, манкі-данкі вырашыў мяне трошки поставіць. Ну, я фолд тут раблю. Яшчэ вот такая рука ёсць.
на мини-биг-гейме супраць Винчестера. Блин, а ён скинул. Так, ну что, тутейшие, да, пришли? Угу. І ми з тутейшими що робимо? Ну, треба all-in, напевно, просто фігачить, да і все. Хотя там 4,6 от початковця. Ладно, давай поглядим, може. Може тут, как бы, коли он там просто пушне all-in с каких-нибудь там. Можно будет и отползти. Но я не буду играть тут. Так, ну кол. Туз валет. У 3-бет под. Може і зря кол треба було скидувати просто. Дама 9 одномастная. Ці играет такое, ці не? Давайте сыграем, бо треба тут буде усе ж таки шукати магчимості, інакш... Окей. Ну, есть магчимості. Так, ну, коли буде еще плюс 6, нормально. И тогда 11 где-то будет all-in. Ну и все, all-in. Погнали. Пара-па-па, пара-па-па-па. Блять. Блять. Ха-ха-ха, кулер. Ладно, окей. Блин, ну все, ну вот типа худенько, совсем фризаут. И сюда уже не зайдешь. Еще раз. Еще раз не зайдешь, на жаль. Ладно, бывает. Бывает и такое. Так, туз 5. Я думаю, треба оленить. Окей, погнали. Так, вау. Уже 2 покупники есть. Но треба бубовое нечто. На флопе прям бубы. Вот нам треба 3 бубы на флопе. 3 покупники есть. Короли, туз 10, девятки. Ну давай, бубеньки. Воу! Ну-ка. Ну ладно, двойка, давай двоечку. Двоечку, да? Ну, двойка. Блять. Дама. Так, ну что, усё, да, меня выбили. Ну да. И я тут нікого не повыбивал. Крутей говняненький турнирчик был. Шкода. Окей. Так, тут у меня 8-6 на малым блайнде. Это, конечно, ну, скидывается, да?
Хаця, калі гэта удваіх мы застаемся, то гэта цалкам рэц. 5, 6, 7, 8. Три. Ну, я думаю, треба поставить. Swallow G. Там, калі нема, наприклад, так складана капець. Калі нема там червової, наприклад. Ці такої, ведеш, червової такої добрий червоний, тривалий. Окей. Окей. Тара-пара-па-па-па-па. Зараз паглядзім, ці то ёсць яшчэ нейкія турнірчыкі мне пайграць, ці ўжо, напэўна, няма. Пакуль што тут два. Вот два у мяне засталось турніра, Tipstack Turbo 5.4 і Mini-Main. Mini-Big Game. Так, тут у мяне, бачыце, дамачкі, туз валет. Магчыма, вот этот открыццё с король 10 разномастными, гэта насамрэч, ну, неправільна. Гэта off. Гэта, мне падаецца, занадта шырока. Так, ну что, девяточки. Ильдар, забойца тузов, залімпіў. А ён даволі часта лімпіць. Ён палову рук ляціць. Так, ну и что это тут у нас такое за 3 бет? И 4 бет. 4 бет. Але гэты чувак реально першую руку играе. Но я не буду калировать.
Я буду скидывать. Так. Туз, даму, мы играем. Так, с кем мы играем? С Мэри, да? Мэри Джей. Я ставлю Сібет. Так, і тим часом знову у нас перепинок.
з адзінай метафорай пляскаты і просты. Па ім плыжы востры лёгка прайсці ад мяжы да мяжы, ад адвёскімі. Яго архітэктар сам, відаць, не думаў, як тут будзе жыць. Ён ставіў мост у разліку, што рака сама прабяжыць пад мостам. У самым цэнтры каменная постаць, як костка ў горле горада. І раз на год з гонарам альбо без гонару тут праводзяць парады паразаў і перамог. Бывала дзіўна і сорамна, калі падчас правядзення іх мог прысутнічаць хтосьці. Зазвычай на іх адзінока маршыруюць коскі, і вельмі рэдка бываюць госці. Сумна і бязлюдна на цэнтральнай плошчы, пад якой невядома навошта па трубе цячэ памяць падземнай ракой. Архітэктор так і не здолеў прыдумаць, што рабіць з ёй. Для выпадковых людзей без імён квартал з вільготным жытлом. Тут рыпяць старыя арэлы з ветрам ва ўнісон і хвіліцца сон. Стваральнік працаваў тут у сезон дажджоў, і ён зрабіў спальні гэты раён. На сцяне надпісы неразборлівым почеркам. І на гэтай вуліцы збочваць зусім не хочацца, бо невядома, чыя тут вотчына. Тут гарэлі будынкі, і пад заваламі яшчэ нехта варочаецца. Хай ідзе туды хто заўгодна, апроч мяне, я проста заплюшчу вочы, пачакаю, пакуль усё скончыцца. Я невідочны, і ўжо гэта сюды выкрочылі. Гэй, давай паварочваем і проста пакінем ноч над імі. Можа, і будзе тут іначай аднойчы, але пакуль занадта змрочна. Давай пройдземся моўчкі. Хадзем далей, уздоўж цяністых алей, дзе гнёзды звілі сівыя сівілы, з усёй сілы услухоўваюцца ў цішыню, але нічога не чуюць і дасылаюць жыхарам начныя жахі зні, якія я, дарэчы, таксама сную. Ведаеш, часам тут не так ужо змрочна, часам тут нават больш ці менш. Ёсць правіла, якое як жыццё не зменіш. Калі для жыцця падсвядома ты абярэш месца, дзе паволі за ўсё пастарэеш, а можа і не памрэш. Аднойчы я пасяліся ў верш. У самом цэнтры каналізацыйны сцяг, куды ўвесь час нетаропка, вслед за паводкай сцякае горад, увесь анклаў, з дарогамі і высоткамі, з насельнікамі і архітэктарамі з дарогкамі, каб зрабіцца ўсім, што навокал, і аднойчы ператварыцца у кропку. So, I'm 35, I live in Europe, and I want to invest 10,000 euros. What are my options? Okay, so yeah. Так, Эдгар вырашыў паставіць валета. Но я буду колить, что рабіць тут. Пум, да? Да, буду колить. Так, і цяпер у мяне ёсць вось такі стрит. Тут прыемна, што ёсць два флэш-дро, то бок ён можа думаць, што гэта будзе нешта такое FD ставіць. Але ён вырашыў проста скінуць. Alright. Alright.
Такс. Окей. Мефодий. Ну, я буду рейс давать. О-о, і Мефодій вирішив скинуть. Так, ну что, у меня тут добрая рука, как открыться с батона. Старшип. Шесть, 8, 9. Ну я чекну, я не буду тут ставить. А вот теперь буду. Бо і дама просто може мне дать, ну она моя, да, с моего боку. Блин, не сподобалася мне гэтая карта, король. Не буду я блефовать. Не буду блефовать, и я перемагаю с Джек Хай. Придется скинуть, бо такие 18 блайндов тут тито шаблин, тито 6 блайндов ставить. 2 просто, это дренная гольня. Такс. Восемь 7 скинув. Але я думав, може трошки все ж виставиться. Четверки выбили тузов. Yes, oh my god, я згодний.
Так, семерки. Мои любимые кассинеры. 17 ББ. Ну от, якщо... Ну, я зараз буду шаф робити. Ну вот. Туз 9. Ну, 109, вот и он так, бачишь, заколил. Конечно, это фол по-доброму. Ну и все. Скончил я этот турник. Не буду больше докупаться, там 16 блайндов. Засталося у мяне 2 турнікі і яшчэ адзін пачнецца. Праз... Две хвилины. Я вот думаю, може яшчэ мае сэнс паспрабаваць ГГ Мастерс сыграць. Цікава, наколькі гэта будзе. Окей, давайте паспрабуем. ГГ Мастерс таксама сыграем. Так, а тем часом пятерка, ой, семерочки. Наши кассинеры. Ну что, кассинеры там не выстояли, все просто. Туз 9, зараз поглядим, что тут будет. Так, ну и ГГ Мастерс играем. Так, ну что, треба сказать, что меня перевернули. Я просто колом сыграю. Блин, и что робить? Цяпер. Типа скидывать, да? Там, напевно, все ж хотя б 10 будзе якая пара, да? Не? Не будзе там ни пары, ни у кого, ну. Вот это я, конечно, выбрал. Ну ладно. Так, окей. Так, это я уже распачаў, я думаю, апошнія на сёння турніры. Так, тут пытанне, ці то каліраваць. Напэўна, кол усё ж таки, да? Будзем думаць, што тут не будзе 4 бета. Ну, а калі б быў, ну, скінуў бы, што рабіць?
ну вот, я думаю, что треба ставить. Треба так нормально поставить, каб всякие там повыбивать штосьці непарнае зверху. Так, тут валеты прыйшлі, гэта у нас той самы ГГ Мастерс. Так, ну и что у нас? Туз король. Но я невеличко поставлю. Пара-пара-па-па-пара-пара-па. Ну, а теперь трошки побольше треба поставить. Я цалкам мог себе зараз короля, король даму, король валеты, король 10 выбить. Вот первый не, а другой можно так выбить. Так, тут я буду просто чекать. Це насамрэч трэба паставіць невялічкую. Супраць аднаго гэта добрая ідэя. Но теперь уже не буду ставить. Буду чекать. Пау, пау, парау, пау, парау, пау, пау, парау, пау, парау. Нормально. 6-5 разномастные. Окей. Так, питание такое. Король 4. Навошта мне его оборонять? Выкину. Потом без позиции гулять. Ну, можно было сохранить, конечно. Але тут два человека, вот проблема. То есть, что мой малый блайнд еще так само зайшов. Как бы не заходил. Окей. Трошки лепш зараз. І вельмі класний олин ад Віктарі Вортекса. Манпатін Калабей. Тара-тара-та-тара-тара-тара-там. Питание такое, ці то мне олинить, ці то, ну, как бы давай олинить, я думаю. Окей, такс. А тут еще у меня дамы. Еще тут дамы. Так, ну, короли перемогли тут 100%. Это добро. Так, вернемся до дам.
Я тут вырашыў там проста заколіць. Гэта, я думаю, дурацкая ідэя. А можа і нармальна. Паглядзім зараз. Ну, там как бы могут быть тройки. Грёбаный туз. Не подобается. О, еще один подобается. А вот еще один подобается. А чему? Тому что там будет меньше тузов. Окей, дамами, что я? Ну, валеты, десятки, девятки, вот это все. Дадут. Давай маленькую, и может быть тут нават будзе и які-небудзь блеф. Блять, там вообще вот стрит. Вот это вот и дерьмо. Ну, на вот что ты как бы дам просто лимпел. Ну, по сутнасці, это праблема, это памылка. Нават калі гэта просто пачатковая ранняя стадыя, ты фігачиш. King-queen, 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 queen-queen, king-queen. Оу, yeah! Но у меня тут 30 блайндов. Турбо-бабка. Турбо-бабка. Мы вот так 10 поставим. Хай турбо-бабка думает, что она может мяне яшчэ переставить. Дать магчымасць турбабабке мяне переставить. А ён не хочет, прикинь. Молодец. Ну, крутой фолд. Так, четверки. С четверкой просто кол. Без всяких там. Два рейс. Кол. Не попали. Так, а теперь тут 9-6, ну кол, конечно же. Четверки я скину. Так, 9-6. 6. Но я чек. Так, 2. Но я кол. Король. Тут можно было и чек-рейзом згуляць, конечно ж. Але праблема ў тым, што калі туз ёсць, ты не выб'еш. Вот. А тут просто кол, бо гэта па шанцах. 7. Ну и фолд. Давай туз 6 калірую. Ну да, бачиш туз. І вот еще валет 10, бачиш? Это так само вельмі важная штука, калі ФД і шмат людей вельмі важна, каб ФД быў моцны. Бо можешь просто отдать стек лепшему ФД. Так, ну что тут у нас? Тут у нас, по-перше, есть пара и нац флешдро.
Ну, я тут ставлю, конечно же. Мгм. Ну да. Тут нават ведаеш, сколькі трэба паставіць. Вось так прыкладна трэба паставіць. Оу, shit. Ну, кароль таксама добры, бо цяпер дзесятка ўжо как бы менш іграе. Ну, трэба ставіць, трэба ставіць, трэба ставіць. Ужо захочется, можа, дзесятку скінуць. Ужо там туз даму, туз валет. Ну, блядь, не скинул десятку. Валеты. Ну ладно. Шкода. Ну, добрая рука была. Ну, как бы, король, правильная карта была для блефа. Я думаю, что была правильная карта для блефа. Шкода, что не пришла. Я забылся на тое, что на префлопе был чек, был 3-бет. А у 3-бет там есть, ну, тут есть пары добрые. Так, что у нас тут? Мы скидываем, мы не будем играть такое. Тут у нас что? Тут так само мы скидываем, такое играть не будем. Глядя, может, все ж таки было неправильно вот, ставить там all-in. Так, что у нас тут? Прикольно. Вот я играю 4 турнира. Я только у одном турнире одного человека выбрал. Нокаутов штосьці прям зусім не шмат. Так, ну туз король мы 2, а туз 9 тут супраць рейза я фол зраблю. Так, вернемся до туз-король. Коли он тут думает... ну, халировал, да? А вот валет 9 есть. Супраць одного рейса, ну я фолд. Так, тут у меня я бет. Сибет зроблю. Ну и еще ставку зроблю. Так, туз король. У меня 2 пары. Ну да, там, напевно, некий, может, флешик, ці что. Текс, питаннячка. Тут. Туз 6, 40 блайнда. Фолд. Ну, занадто это ранняя позиция. Не шмат блайндаў. Ну, адзінае, што вось гэты гулец там
пачатковец такі, не зусім пачатковец, але на ніжнім узроўні. То бок, вось, магчыма, яго можна было просто трошачки, так сказать, изолировать. Так, окей, Big Hunters Mini Bounty. Так, окей. Наш Turbo Deepstack 888 атрымаўся туз 3. Ну да, тут у мяне вообще третья частка пачатковага стэка. Я тут вельмі дрэнна гуляю. І тое... не тое самае. Ну, карацей, дрэнна. Ну, але трэба гуляць, конечно ж, гэта. Воу, не дрэнна. Ну, чекрейсом трэба гэта гуляць. Та-да-та-да-та-да. Пара-пара. Пара-пара-пара. Ну, бачыце. Ну да, може і скине, але може і не скине. Не доплатили, не добрал. Не добрал, не добрал. Цалкам магчыма, што можна было ўсё ж такі даць блефануть, как бы поставить там, например, четвертый, там 25% стек. Ой. Так, что тут? Окей, 10-7. Что мы тут думаем еще? Все ж зразумело. Фискал вон жахнул. И все, мы скидываем. Хотя 4 доставить. Ну блин, у яго у гэтага фіскала будзе пазіцыя на мяне. Але мы глыбока. Але я яго не пакрываю. Карацей, я фонд. Угу. Тут няма патэнцыйных баунти. Патэнцыйнага баунти тут няма. Так, вот тут что у нас? Тут фолд у нас. Так, на... Ну, это не сказать, каб ён там вельмі так широко открываўся, але даволі. 15 бланов, 15% яго открыцця, 16. То бок... Чу-чу-чу. Не буду чекать просто. Окей. Ну, теперь поставлю бы у меня FD. По сутности другое FD.
Чаго ён так доўга думае? Але скінуў. Ну, невялічкі банк. 7 блайндаў, да, спачатку было. Ну вот, 7 блайндаў я ў яго оторваў. Так, пакуль вот гэта стол GG Masters Bounty. Тут один, бачите, пачатковец и 3 чувака таких прям сур'ёзных. Да, 9-8. Ну вот в гэтым турнірчыкі я вярнуўся да паловы пачатковага стыка. А было ў мяне там 20% пачатковага. Ці то абараняць? Ну, мае сэнс, напэўна, абараніць. Чаму не? By the way, недрэнны флоп, каб зрабіць чек-рейс. 4-5. Тыри-тыри-тыри-тыри-тыри. Блядь. Ну вот не патрэбна гэты туз. Прям зусім. И 9 еще пришла, ну. Как было ставить туза? Ладно, так, дамочки, дамочки. Поглядим, что нам дамочки принесли. Нормально. Нормально. Бо там есть тузы. Вот это прикол. Там есть тузы. Пара-па-па-па-па-па-пам. Ну вот так, бачиш. Та-та-та-та-па-пара-пам. Дярмо. Блядь. Ну все. Гэты был эйс, хер пойми откуда. Окей. Ну что ж, бывает. Ладно. Бывает. Ту автор. Ту автор. Так, Люба. Сколько столов? Ну, 3 столы зараз осталось. Першы стол гэта 8,8 Deepstack Turbo. Другі стол гэта 5,4 Deepstack Turbo. Третий гэта GG Masters 25 Bounty.
Так, ну и все. И больше, я думаю, что я не буду ничего уже открывать. Вот. Так, окей. 9-6 одномасные. Напевно, нічого я не буду тут з імі. Ну, прикольно, што гэты дзядзька, у яго 11% 3-бет. Я думаю, все равно гэта фолд. З малога блайнда трэба ўсё ж даволі вузка открываться. Тем часом тут туз 10 и король валет. Чамусьці король валет вырашыў пайсці ў лы. Разномастные. Не могу сказать навошта. Причем на прифлопе. Ён спачатку 2 зрабіў. Яго перевернули, заколили 3-бет. И ён с король валет свой всунул all-in. Вот такі вот цікавы гулец. Так, а у мяне тым часам туз король. Блин, я не заўважыў, што старшып тут. Ну, старшып насамрэч не робіць фігню всякую. Напрыклад, там з дерьмом, з малым стэкам і дзёлом. Да, погнали. Джекс супараць эйс кінг. Эйс на флопе. Так, ну что, трэба нам чорная піка. Піка. 5 пік. Тое, што трэба. Жыве Беларусь. Да блапнуць. Так, окей. Ну, да была б хотя б. Ну, я фолд зраблю, тут няма чаго мне з дама 9 з разнамаснымі рабіць. Нават з аднамаснымі я б падумаў. Ну, і хутчэй за ўсё скінуў, да. Так, а тым часам тут эйс-джекі вырашылі, што трэба заулыніцца, і дзесяткі. Причым эйс-джекі абодва офсьют. Вельмі странно. Ну, это цікава, што, бачыце, людзі з эйс-джек офсьют ідуць у 3-way all-in.
гэта для мяне падаецца занадта шырока. Ну, хтосьці з іх адкрыў, карацей. Ну, ўсё роўна гэта занадта шырока. Окей. Тым часам зарядзіўся мікрафончик, магу яго павесіць зноў побач з ротом. Окей, такс. Король 7. Скидываем. А вот тут вот валет дама, аднамасная. І у мяне ёсць адкрыццё ад пачаткоўца, які даволі актыўны гулец. Ён 24% адкрывае. Не буду нічога тут выдумляць, просто колам згуляю. І, напэўна, я не буду нават працягваць. Тут няма мне чым біцца. Толькі калі б прыйшла 9, потым 10. Ну, вельмі странны там шлях да наца. Так. Ну, король 10. Бачите, 7700 у мяне. Ладно, давайте открыем усё ж таки. Бо трэба іграць. Трэба іграць. Не адрэнішкай. Мы чекнем. І атрымаем полбанка. І яшчэ полбанка. Ну, мы ўжо тут чек-рейс зробім. Бля. Абодва скінулі, ну. Так, зробім тут 3-бет, тут фолд. Да, 3-беты мне ўсё ж патрэбныя, бо ў мяне толькі іх 10%. То бок мне патрэбныя. Вот зараз я буду вельмі лёгка это скидваць. Калі там будзе нейкі 4-бет. Ну, за столом у меня прям такие 4, прям такие великие. Стеки ну, люди с великими выигрышами. Оу. Бікся Гаоні. Ён вельмі широко открывается. Ну вот, бачите, мне трэба кол тут зрабіць. Я буду рабіць кол. І гэта, канешне, павінна была быць бубовая карта. Причым 8. 8 бубей павінна быць была. Ну, бывае. Эх, шкада. Так, что у нас тут? Ну вот королев, туз король и туз прыйшоў на флопе. Цікава, калі яны
пайшлі all-in, ці то на префлопе. Зараз пагляджу. Да, яны на префлопе ўжо пайшлі all-in. Так, а тут у мяне я вырашыў, навошта, я не ведаю, 7-6 гэта супер неправільна. І ўжо ёсць сквіз і кол сквіза. Праблема ў тым, што как бы цяпер у мяне ёсць колькі? 10, 3 до 1 ўжо. Ну гэта неправільна, гэта фол. Неправильно вот это 2 было инвестить. Остатнее вот это доставлять 10 докладов. Ну, как бы яны ободва были без позиции на мяне, и я апошні был. Магчыма. О. Так, да, бывает 8. Тут я скидываю. Тут у меня 7-4 вельми простый пас. Пара-па-пам. Так, ну что тут у нас? У асноўным турніре пакуль у мяне не вельмі ўсё добра. У мяне пакуль што 80% пачатковага стака. Так, 5 хвілін перапынак.
Hello again. Так. Тут у нас мультивейчик такий. Ну, як мультивейчик. Ну, я чекаю. Я чекаю, тут вот гэта быў пачатковы, да, Razer. Ну вот у яго дама была. Я думаю, што можа і нічога ў яго не быць, дык ён... Так, чацвёркі тут мы скидываем. Це можна один раз поставіць, але, напэўна, лепш скидываць. Так, тут у мяне кароль дама на малым блайндзе. І зноў гэты пачатковец вельмі актыўны, агрэсіўны зноў ставіт. Я думаю, што тут можна цалкам зрабіць 3-бет. Давай зробім 3-бет. Тут не хочется, каб фіскал згуляў з намі. Хочется, каб Біксагоні просто заколіў. Ці магчыма проста і выкінуў. Таксама магчыма. Ну, у мяне, бачыце, таксама даволі тут шмат карцей. 21% у мяне 3 бетаў. Король 10-6. Трэба ставіць. У мяне тут пара і добры кікер. Ставим 15. Так, ну что, там было 2, а потом кол, да? Такс. Ці може там быць пара шестерок, пара десяток? Може быць. Ці можа быць там нейкі король дрэнны? Король, а вот які дрэнны? Король 10, это ўжо я прайграю. Можа быць король валет, король 9, король 8 малаверагодна. Туз король можа, але малаверагодна. Туз 10. Ну і можа быць яшчэ там 2 пікі, да? Я думаю, што лепш за ўсё будзе поставить зусім маленькую і просто вот на гэта... Просто вось тут, на гэтым ререйзе, тут ёсць тыя самыя недаехавшыя пікі. Ну, я думаю, это кол. Недаехавшыя пікі. 5-2. Жыве Беларусь! Так, а тым часам у мяне тут я паставіў 2, мяне перакруцілі, потым кол перакрута, дык я просто скіну это. Я без пазіцыі з туз 10 разнамаснымі гуляць не буду.
Так, мне тут треба подумать, ці то мне тут оборонить. А чаму я хочу оборонить? Потому что есть вось гэты 1.25. Не хапіла трошки. 6.2 я тут скину. О, а тут у мяне 8.8. Король валет. By the way, тым часам не было ніякай актыўнасці. Чек. Окей. Тут у мяне был all-in. І яго перакруцілі у 4 бет. Я фол. Король валет. Мне б хотелось сыграть, але не буду. Ой, бля. Ну вот что такое? Так, а тут тем часом поставили, и я скину. Прикиньте, я вот король валет тут скинул. А апынулася, что это Wild Mill просто яго так... это короткага стека, што пайшоў all-in, ён сваёй стаўкай просто ізаліраваў. І было ў яго 8-7 аднамаст. Ну так і трэба, не трэба каліраваць насамрэч. Не. Так, ці хтосьці яшчэ глядзіць? Глядзяць. Так, окей. Тут у мяне фолд просты даволі. $41 000 фішак. Окей. 34 блайнды. 41 сярэдні. Ну, нормально. То бок у мяне плюс-мінус сярэдні стэк. Тым часам драчка на першым турніры. І каралі тут пайшлі лесам, а выйграюць чацвёркі. Вот это прикол. Вот это прикол, конечно. А каралі ідуць адпачываць. Ну, зараз валеты. Чарга валетаў. Так, у меня тут просто пачатковы стэк пакуль што. Сярэдні стэк 62 блайнд, 62 блайнды, а у мяне 23. То бок у мяне трошачки больш за трэцюю частку. Тут я ў асноўным турнічку вырашыў трошки сыграць больш шырока. І вот гэты мяне заколіў пачатковец. Так, а тут з валетамі. Тут чатвёркі, тут шестерки, ну я чек. Бэйби, вот это кайф, вот это карта. Так, тут у мяне, бачыце, нічога не адбылося, я чекаю. А тут. Ну, тут трэба паставіць такую, напэўна ж. Калі там ёсць шестерка, ну, будзе чацвёрка якая. Нічога няма там. Так, тут я туз 9 свае выкидываю просто і все. Мне не трэба. Хотя валеты не подвоили мяне. 3000 набрал фишек. Магчыма, трэба было поставить терн.
Хотя, коли там люди просто скидывают, ну что ж. Так, троечки. Питание такое, с першей позиции. Ну, конечно, не 2. Хотя их треба скидывать. Наколькі я памятаю. Шутюга, там пятерки открывается, а двойки, тройки, четверки скидываются. Но у мяне ёсць вось гэты дядька, які такі, ну, мы убачылі, да? Шэры кот. Широкі, у сэнсе. Бля. Ну вот, зразумела, что я не могу калировать такое, да? Не могу. Будь тут пятерки, ці шестерки, ці семерки. Вот с чем можно тут начинать калировать? На самом деле, девятки. Вот мой пункт это 9. А валетиков кто схавал? Блин, вот бы я, карацей, зараз схавал бы тут. Ну ладно. Это неправильно переезжать, так уж видишь. Так, король 5 мы будем все ж таки скидывать. Окей, так, это fold, queen 6 fold. Окей, на баттоне пришли пара двоечек. Так, ну двойки мы колем, да? І чакаем третью. Вельми простий план. Як нам яго не сапсуе бякся на гоні, гэта мы скидываем. Вельмі складана будзе працягваць. Так, вот тут пришли девятки, у меня 30 блайндов. Самое же прикольно, что магчыма лепш за ўсё будет просто их запушить.
З нами Лахтман. Ну, нормально. Так, ну что? Живе Беларусь! Даблапнулись. Король 8. Так, ну тут мы валет 7 скидываем. Изи, пизи. Тут мы скидываем король 8, мы не будем их оборонять. А дама 9. Дама 9. Я не буду играть. Я скину. Я скину, потому что, по-перше, это стек больше за мой. По-другое, еще 4 чеки за мной. Можна себе, можна 3-бет фолд робити, але 26 блайндов, дама 9 не тая рука, каб гэта рабіць, не лепше. Окей, туз дама, король валет. Туз дама, перамагае. А вот цяпер паглядзім, мне прыйшла туз дама на добрай пазіцыі на малым блайндзе. Мне б хацелася, каб вось гэты тэксман, канешне, зараз запушу. А будзе вельмі добра. Ну, не захацеў. Хаця любы з гэтых хай запушыць. Вот пар де морт, вообще давай. Реально. Не. Дер Холман. Дер Холман вырашыў не іграць. Шкада. Так, і зноў увесь гэты час ніводнага нока ні ў водным турніры. Капец, як хочется трошки хотя б. Так, ну что, вот четверки. Вот четверки. Ну, я зарейжу. А тут десятки, тут тутейшие пришли. Причем уже был один рейс и кол был. Ну, я думаю, что тут треба ставить кол, да? Ну, кол, да. Я думаю, там мало кто захочет еще заходить. А мои четверки тем часом перевернули. И пытание ставить 3, я отказ не буду ставить. А десятки мои так само перевернули. И это неприемно. Але у меня есть еще 30 сверху. Ну, то бок, насамрэч, гэта грошы мне пойдут. Погнали. Тройки, туз 9, семерки. Блядь, 7. Так, ну что, треба девятка, да? Нет, тузяка! Живе Беларусь! Вот так вот. Два нокаута и... Не, это было классно. На самом деле, мне подобается, что я правильно заколил с десятками вот той олы. То бок ён так, як і хацелася мне, падумаў, што мой кол, а не all-in, гэта пра тое, што я просто з недобрай рукой. Вот.
Так, ну мы тут fold. Нормально. Так, тут у мяне туз 6, я просто яго скидываю, гэта ранняя пазіцыя, гэта не трэба нічога тут рабіць. А тут тым часам у мяне вон 15 тысяч засталося. Ой, 15 блайндаў. Гэта полторы пачатковых стэка, гэта палова сярэдніх. Я фолд. Ну, тут, бачыце, ўжо мне трошки так трэба будзе гуляць польскі ЛМ. Вельмі странны нік. Туз 10, валет 8. Нормально. Ну да, я у такі банк, бачыце, я б яго выйграў, але я туды просто не магу зайсці. Так, окей, мне прыйшлі тузы. Мне прыйшлі тузы у ГГ Мастерс. Окей. Пришла пика. Я одну пику блокирую. Но с чего я могу еще добрать? Я не ведаю, с чего я могу добрать. Ну, с дамы з якой, з... Короля. Окей. Окей, с короля. Маленькую я поставил доборную. Нормально. Так, ну, я думаю, что оборонять это цалкам мае сэнс. Шесть, 8, 10 валет. 8, 9, 10 валет. Ну, красивее, только дама, да? Только дама мне дае. Семерка, девятка не дают. Стрит. Я больше не буду калировать. Калі ў яго няма туза, а гэта цалкам магчыма, бо ён адкрываўся шырока. Можа, ён хутчэй сам захоча паставіць, да? Ну, давайте, чек. Какую-нибудь там десятку. Дама 8. Вон, блин. Так, окей. Тут у мяне, глядзіце, якая гісторыя. Пара троек. Але тут ужо зусім zero fold equity. Вот праблема. Тут мы дакладна будзем глядзець. Прычым ёсць вялікая верагоднасць, што у троіх. Ну да, вон десяткі супраць туз король. Ладно.
тут я туз 10 адкрыў з батона, атрымаў 2 кола. Ну і топ-пара, топ-кікер. І ўсе скінули. Так, ну тут десятки перамаглі, туз король. Так, ну вот восьмерки. Восьмерки значно лепшая пара за тройки, да, вот нават у папярэдняй сітуацыі я б з восьмеркамі магчыма, я б пайшоў. Ну, зараз тут я зразумела буду пушыць all-in. Так, тут пайду all-in. Зараз вернемся сюды, а тут я туз 4, тут быў open raise call, і я 3-бетнул. Ну а вот что с восьмерками. Мы супраць король 9. Жыве Беларусь! Да, булапнуліся. Окей, так, цяпер тут у мяне быў 3-бет, 1 кол я атрымаў. Ну, я паставлю невялікую зусім, бо там будуць тузы трошки лепш. А, не, 2 кола, не 1, 2. Я чек. Я чек, таму што, магчыма, я проста у сябе ставлю. А вот цяпер я магу паставіць з караля, напрыклад, дабраць, да? Тут, магчыма, я з караля магу дабраць. Ну, яго няма. Так, туз 9 мне прыйшоў. І вот гэты пазіцівіці зрабіў рэйс. Туз 9 ці то 3-бет, ці то фолд у такой ситуации. Так, у ГГ Мастерс у мяне король 7 прыйшоў. А тым часам што? Вот 5,4 ўжо скончылася лейтрега. Палова людзей яшчэ па-за межамі грошай. 8,8. Яшчэ 48 хвілін лейтрегі. Вельмі шмат. Так, ну і тут быў рэйс, да? Ну я 3-бетнуў. Здава гэта насамрэч пачатковец, то бок шкада мне не ўдалося яго ізаляваць, бо тут, як бачыце, Дер Хофман пайшоў на нас. Ну, але трэба ўжо ставіць зноў, здава, блин. Ну ладно. Мою топ-пару не проплатили. Но зато на префлопе по 7 скинулись. Блайнду. Так, мои четверки я буду рейзить минимально. Я покрываю усіх, хто застаўся ў раздачі. Мне б, конечно, хацелася, каб, напрыклад, BX Сагане зрабіў 5. Я заколю, ці 6 нават, 6. Не хоча ісці. Са мной чамусьці. Ну, 10, дама, 5, то бок. Гэта такая
Гісторыя і для гэтага чувака таксама добрая, насамрэч. Я не буду зараз ставіць сібет. Не абавязкова заўсёды ставіць сібет, гэта не абавязкова. Вот зараз я магу паставіць, таму што цалкам магчыма я наперадзе. Так, good luck там. Дзякуй, Люба написала. Good luck там. Да, стату, што дзе выйграў, прайграў, напишу. Добра, Люба. Дзякуй за падтрымку. Так, тут вот у мяне вот такое развіццё падзей. Сімёркі ён вырашыў запушыць all-in. Вот такі вот дзядзька. Коко. Ну и впилился валет 10, десятка пришла. Ну прикольно, что валет 10 разномастные заколил 50 блайндов. What the fuck? Это типа капец, який ж широкий кол. Прям овер. Ну, складано на вот уявить, наколькі гэта широко и дрэнна. Так, что тут у нас? Окей. Позитивити атрымаў яшчэ $4. Так, король валет. Вот гэты ладевик вельмі широко играю. То бок вот у мяне засталося 15,7 блайндов. С король валет разномастными. І яшчэ 310 чалавек да грошу. То бок реально ну, мае сэнс просто пушнуць all-in. Бо супраць яго дыапазона гэта добры пуш. І у пазітывіце ёсць кол, дыапазон кола. Таксама ён вельмі шырокі. Ну, можа быць, цяпер я і впісаўся. Туз 9, нормально. Реально, чувак, вот туз 9, блядь. Калирует. Все, я проебал. Магчыма, з король валет я зараз дрэнна зрабіў. Але насамрэч не. Насамрэч нормально. Ну, тут мінус, карацей. Окей, нахер. Так, ну что у нас там далей? ГГ Мастерс Баунти 25. Так, ну я тут просто закалирую, я думаю. Да. І нічога я не атрымаў, на жаль. З король валет, вот я зараз пайшоў разномастными. Не, я не буду нічога рабіць. У троих, у двоих нічога не буду рабіць. Фух. Так, ну что тут у нас? Queen 5
Offsuit з малого блайнда ми скидаємо. Ну, чекай, може... Так, тут у меня что? Тут у меня туз валет. Но я там опять все ж таки скину. Хотя тут два человека, ну, с малыми стеками. И гэты фіскал, хотя у яго 27%, прикинь, 3 бета. Так, тут туз валет я скидываю. Тут у нас что? 4-2. Стрит. Там восьмерки. Так, это MF Fold. 8-6. Питання такое. Ці то треба ставить. Давайте поставим. Але гэта докладно овер. Это не в рейнджах. Я вот думаю, на во что это доставлю. Птичка 1. Ну, птичка колет 37% крутей флопов глядеть. Блять. Но я не буду ставить. Хотя что? Я не смогу выиграть, як не поставлю. Жыве Беларусь. Апынулася, што птичка цалкам магчыма таксама чакаў флешандру. Ці што там ён мог яшчэ чакаць? Можа, які у яго быў гадшот? Ці 9-10? Вот, маглі быць 9-10, якія-небудзь типа 9-10 бубовыя. Цалкам маглі быць, или ці штось такое. Так, окей. Туз 2 я не буду играть. Я фолд. Окей, такс. Туз кароль прыйшлі, гэта класна. Окей. Просто лимп, чувак, прикинь. Джей Парда Морте.
Пара. Хаця і без пазіцыі, але, ну, трэба было паставіць усё ж такі. Толькі што тут здарылася два нока. У чувака туз 7 быў. Чувак з туз 7 занокаў дваіх. Блядь. What the fuck, а? Ну вот что это такое? І замест гэтых двух прыгажуноў цяпер тут два чырвоных прыйшлі на стол. Цяпер за столом одни чырвоныя і мы з дзядзькам. 6 чырвоных гульцоў. Ай-яй-яй. Я тут валет 9 скинул разномастные на батоне, на рейс. Тем часом птичка выиграл с дамами. Просто птичка пушнул даму Лин 12 ББ. Хотя это не вельми правильная история. Хотя, может, и правильно с дамами. С валетами докладно правильно, с дамами, может, так само правильно. Вот уже короли и тузы, там треба ставить 2. Угу. Не, я не объел семаичных игроков. Так, тут, конечно, драчка. Это я 10-9 скинул. Окей.
Реально, с король валет просто разномастными люди прутся. Это прикол. Так, а тут у нас что? Тут тым часам насамрэч значна так паменшылі ну два насамрэч толькі два. Так, 10-9, одномастные. Я думаю, трэба паглядзець, што там як згуляецца. А тут у мяне туз король. Разномастная. Тут ёсць рэйз невялічкі, ёсць кол. Но я буду пушыць all-in. А тут вот так. Ну, я чек. Оу, глядзіце, one boy яшчэ выйшаў, да, сюды, блядь. Хух. Ну вот цяпер што з туз король рабіць? Ну, all-in, што? Погнали. Тут нічога не буду рабіць. Хотя можно было и поставить, напевно. Восьмерки, дама 8, дама 8. Туза один раз поставил, потом еще один раз и все. Так, тут дамы. А тут тым часам глядзіце, якая гісторыя. Раз, два, три, хутчэй за ўсё 4 all-ina будзе. А я пакуль дамамі адкажу. Супраць туз 2. Заебись. Давай, все, 100%. Тут я ног зрабіў. А цяпер давайте глядзець. Тут реально чувак яшчэ думае пра штосьці. А, ён просто не зразумела, што ён робіць, конечно. Так, тут туз 8 на вялікім, на баттане. Я могу тут 5 поставить. Так, а тут тым часам чувак все яшчэ не ставит, блин. Бля. Так, тут туз 8. Я зрабіў 5, ён заколіў. Я зраблю одну сібеціну і чакаю, што ён скіне. Не скінуў. Окей, тады чекаем. 2. Барбас. Это может быть 4, 7, 8. Queen 5, блять. Так, а теперь туз король. Король валет, девятки, туз. Туз король! Живе Беларусь! 4. Просто 4 нокауты. Вау! Мощный дядька, да, сябры? Так, ну что, тут у нас вот такая история. Гэты чувак. Есть барбас. Так. Вопрос король валет. Ну, я думаю, тут кол, на самом деле. Да. Я думаю, тут кол. Живе Беларусь. Ну, такие, типа, 4 нока просто. Офигеть. Так, ну а тут что? Бля, король даму. Валет пришел. Ну давай червовую. Не червовая. Живе Беларусь! Яшчэ один ног зрабіў. Ну, уже ў гэтым турнірчыку. Окей. Так. Тут 6 мы скидываем.
Девятки. Так, і в мяне пайшла трибэціна. 6 і 6 трэба даставіць. Пытанне такое. Ну, насамрэч, чувак не трибэціць шмат, па-першае. Ну, я не буду яго зараз олэніць. Ну і да, неяк ён так это ўсё актыўна робіць. Забірай. Каралі, бачыш? Каралі. Woo, yeah, baby. Come on. Такс, ну і што, а тут я думаў яшчэ абараняць, але бачу, што тут яшчэ і трибэт, карацей. Да, я думаю, што з гэтым мы можам яшчэ паглядзець, але я буду фолд. Окей, так, ну што, зараз будзе тады перапыначак. Ого, ну і кароль дамы супраць пяцёрак. Ну, бачыш, не было б нічога добрага ад майго кола. О, а тут стрит собраў, чувак. Бывае такое. Окей, перапынак.
Alright, we're back. Так, 2 столи засталося. Па-па-па-пау. Пара-па-пау. Ди-ди-ди. Ди-ди-ди-ди. 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 Ди-ди-ди. Ну, ще двойка, яка може прийти, звісно ж. О, п'ятерка, бачиш? Я ж казав, прийде. Ну, тому що у мене... Это был семиблаф, усё ж таки. То бок у мяне быў гадшот. І тузовы блокер флеша, да? Ну, пиковый, да? Да. Так, а что это у нас за... Ё-моё, это капец просто нейкі. Так, окей, 145 блайндов тут, и я 19 из 1194. То бок я реально першие 20. Квартель, чомусь хотел сказать. Так, окей, сябры, мы тут что? Просто тусуемся, да? Зараз водички треба напить. Налить. Окей, так. Ну что, глядим, что у нас тут. Вау, чомусь было дрэнна, штосьці. Так, чувак открывается реально вот так, например, да? Ну, что ж такое? Гэты Дерхофман, у яго 1600 выйгрыш, то бок ён хутчэй на баку такога, дзесьці пачатак бліжэй, чым не. Вот. Так, тут у мяне Барбас, Сдава. Но я не буду тут ставить. Чему? Что я турбуюсь, что Барбас перевернет? $110. Это будет занадто широко. Так, ну і як ми бачимо, лейтрега ще 12 хвилин.
О, у турніры ГГ Мастерс яшчэ 40 хвілін. Лейтрега. Цікава, от гэта новы гулец. І ён новы прям, гэта яго 7-я рука. Ну ж, 8-я. Туз валет, мае сэнс. 12 там, ці 13 яго было блайнда, ці колькі? 16. Мае сэнс. Адер Холманс, дама 9, по-моему, нават разномастными ёбнул, да? Не одномастными, ну окей, одномастными. Ну окей, одномастными. Так, тут я скину. Тут я так само скину. Кріс даблапнуўся і адразу пайшоў яшчэ раз all-in проста. А цяпер Кріс лімпер. Окей. Ну, мне total fine такія гульцы. Такс. Окей, цяпер у мяне пара дзевятак і ёсць рэйз з уцюга і кол з катофа. Ну, паглядзім. То бок, моя задачка девятку схапіць за зэдлік. Ну, нема девяткі. Ну, вот прыйшла, але это цалкам, так сказать, ну, две пары и там были, да. Это прикол, конечно. Ну, але я б хутчэй за ўсё тут не атрымаў шмат. Ну, вот король 9. Ну, давай 2 поставим, бо тут есть это моладзь. Ну, а тут у мяне валет, туз валет, гэта ўсё ж таки 3-бет. Ну, і на катофе тое, што трэба, да. Я скину, калі што, конечно. Так, а тым часам мяне тут перевернули мой король 9, я просто скину яго. А тут закалировали король 10. Бачиш, ён закалировал. Ну, я буду чекать. У мяне цяпер ёсць туз. Гэты чувак, вот гэты чувак,
Ён зрабіў рэйс, потым, ну, я не буду коліць. Фол. Таму што тут ёсць флэш, ёсць стріт, ёсць две пары, ёсць сет. Карацей, там занадта дафіга ўсяго. Вот. Ну і там была ставка нават 1,5 блайнда, штось, полтора стек. 1,5 банк. Ну вон, 27 банк, и он 37 ставит. И 1,3, 1,35 банк. Ну. Так, окей. Тут, бачите, это он реально, он ставит 25% рук просто. Питание такое, типа король 10, достатково добрая рука? Я думаю, нет. Король валет, король дама, maybe. Ну і у яго на мяне пазіцыя. То бок, так, дама 10, 3, я фолд. Are you okay? Спи, миленькая. Окей. Котка спіць. Кот таксама дзесьці спіць. Фолд. Окей. Ну, мне насамрэч даволі зараз было просто гуляць, бо я не спяшаюсь. То бок, мне не трэба спяшацца. Мне не трэба закрываць апанентаў, калі ў мяне такія вельмі медзёкар, вельмі такія туды-сюдовыя рукі. Няма сэнсу. Так, I fold, а тут у мяне 8-6. Это трошечки, не трошечки, это так нормально, ширей за рейнджи. Але гэта тауталок. Іван Кавалькоў, я чамусьці спачатку падумаў, што гэта нейкі дзядзька з 16 блайндаў. Думаю, о, клас. А потом гляжу, там 163, там как бы больше. Окей, ну король 3, я не думаю, что тут я буду штосьці выдумляць занадта шмат. Калі ўсе скінуць, дык я абараню, конечно. Так, 9-8. Фолд, король 3. Ну вот, початковец закалировал. Ну окей, давайте закалируем. Не попал. Сир Лерой. Попал.
Але не трэба гэта абараняць. Цяпер пастаўлю, бо можа дама якая, можа валет. Можа валет ёсць вон у сіжа. Ці то двойка. Бо яны не хочуць, ну, как бы блефаваць, бачыш? Яны просто типа не ставяць ніхера. Так, ну вот эта фигня насамрэч. Мне она не падабаецца. Я с туз валет на такое не буду подписываться. Хотя там вельми часто будут шестерки, семерки, восьмерки, девятки. Ну, туз король, туз дама. Короли перемогли. Причем флешовые. Флешем перемогли. Alright. Такс. Король валеты знайс на катофе, каб адкрыцца. Мне падабаецца. Две пари, тобто пер. Так, ну я бетаю, мне похуй. Калі там дама ёсць, заебись. Няма там дамы, сука. Ладно. Так, тут у мяне, глядзі, туз, да? Ой, дамы. І ёсць вось гэты дзядзька, які свінья. Сам ж трэба было рэйзануць трэба было. Ну ладно, давай заіндзюсім лепш. Лепш заіндзюсім блеф. Не. Давай, крыжовая. Жыве Беларусь! Ну, невялічкі стэк, але нормально. Так, а тут дядька не захотел, карацей, да, мне платить мой full house. Я ему поставил, а я не захотел платить. Я чамусьці думаў, што там можа быць гэтая дама. Шкада, што не было. Ну і цалкам магчыма, што можа быць і была. Можа ён такі ниндзя, што ад майго фулхауса адвярнуўся. Ну, яго 163 тысячи, то бок
на вигравання, то бок може і... Може я відвернусь. Окей, так, ну что, где мы? Окей, окей, оу, 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 оу. Окей, ну что, мы где мы? Такс, пуру. 25 яшчэ хвілін лайтрега, да, на ГГ Мастерс. Ну окей, ладно. Так, что у нас тут? Тут у нас скончылася лайтрега, па-першае. Па-другое, 264 грошы трымаюць. Зараз 712. То бок нас у 3 разы больш, чым тых, хто атрымае грошы. Нормально. Я 74 з 710. Топ 10%. І гэта новы стол, by the way. Трэба з усімі знаёміцца. Ну тут насамрэч не шмат. Тут нікога няма з выйгрышам больш за 50 000. Два ёсць менш за 1000 выйгрыша. Парочку по 16, по 18, то бок такія. Крепенькія. Але наўрад ці прям... Ну, тут 6, я думаю, можна адкрываць ужо. Гэта не Котов, але хайджек. Не Тинка. Этот чувак глядзіць палову банков. У яго 79 грошей. Ён выйграў. Ну, я не буду ставить. It's fine, туз валет. Ну, я, бачыш, вот одну поставіў у сябе, так сказать. У сябе добра. Так, тым часам, да. Тут у нас что? Еще 22 хвилины лайтрега. 940 человек в игре, я 42. Так, я топ 5% тут. Але тут реально цяпер ужо 6 чырвоных, а Иван Ковальков 37 тысяч у яго. Так ён там 13 тысяч не даязджае до чырвоных. А не, один ёсць пачатковец. Card Architect.
Ну да, я хочу все ж таки, каб быў банк, па-першае, калі мяне ўсё ж таки заколюць. І таксама я хочу выбіць больш рук. Туз 2 я не буду играть. 8-5 хутчэй за ўсё я таксама не буду играть. За, напрыклад, супраць Лероя, сир Лероя. І потым яшчэ пасля 3 бета, ну, конечно, куды ж тут? З якімі 8-5? Ты пра што? Окей. Ну, з гэтым адкрыцца, мне падаецца, можна. Десятка, да, трэба? Ну да, трэба десятка, да. Да. Не прыйшла бы. Ага. Карацей, гісторыя пра тое, што першы сібет на трэцюю частку флапа добрыя гульцы вельмі часта коляць. Шмат, да. Бо гэта адна з такіх вялікіх памылак не даколіць оверфолдзіць на сібет вот такі. Так, 5-4 я не играю такое. Джекс. А тым часам паглядзім, блядь, і Джек прыйшоў. Окей. Так, ладно, тым часам я буду, окей, просто коліць. Я не чакаю, што тут, насамрэч, мяне вельмі часта будуць переварачваць, бо у нас стол такі, как бы сказаць, ну, нікуды асабліва не спяшаецца стол. Так, а тым часам тут у мяне вот дама 9, я, конечно, скину. Так, ну вот, мы у двоих. Насамрэч я поставлю. Я думаю, там будзе туз король, туз дама, туз, блядь, валет, хует и гэтак далей. Ай, блядь. Ну, я фолд, что? Оу, fuck me. Ну. Просто чекаешь и все. И все заебись. Хотя хер его ведает, там могла быть крыжовая херня и все. Потом 4 крыжовых. Но у меня не было. Не было
четверка крыжовая не было. То бок... Не, it's more or less okay. Але ўвогуле гэта так сабе ідэя скидывать на такі чек. Чек-рейс. Асабліва, калі тут, па сутнасці, вот глядзі, тут ёсць і ФД, і ёсць стрит-рот. Бок там, как бы, у дзядзькі шмат чаго можа быць. Кароль-дама, лёгка. Дама 10. Ён рейз equal 3-bet. Ён так. Не, ён просто рейз зрабіў. Там быў просто рейз, я ж колю, я не 3-бетіў. То бок у яго даволі такі добры, нармальны. Так, окей. У меня тут туз 5. Тут 10-6 я просто скидываю. Туз 5 я открылся. Окей. Так, ну я чек. Я не думаю, что мне тут треба прям сибетить. Ну. Не треба, тому що у мене нема нічого. Это дурная ідея сибетить, коли нема нічого. Ну вот, у меня нават нема ні стрит-дро, ні нічого. Нахера пятерка это мне пришла, ну? Так, окей, Иван фигачит 2, да? Иван не так, как занадто шмат открывается, но открывается. По парам. Оу, окей. Так, чек, я покуль покажу. Тут у меня, бачите, вот all-in раз, all-in 2, all-in 3, 21 blind, ну я фу. Давайте вернемся сюда. Ну вот, колом. Тут мне не треба обороняться. Там может быть цалком туз король, король дама, король валет, король 10, король 9 одномастные. Але можа і не быць караля. Вельмі лёгка, можа караля не быць. Вот як я могу, и ці могу я добрать с короля? Туз король, король дама, король валет, король и 10. Ну вот так я попробую.
Так, а тут тим часом у мяне чацвёркі і 4 блайнды. Эх, не тая двойка прыйшла, да, згодны. Так, ну... Карцей, тут ён скінуў, ён паказаў караля. Ён бы не ставіў караля. І не... Карцей, ён не купіў маю стаўку. Так, ну глядзіце, што тут у нас? Ну, фолд. Шкада, але фолд. Ага. Туз дама, пяцёркі. Бачыце, вон, вот чувак пяцёркі не смог скінуць. А я смог скінуць пяцёркі. Свае чацвёркі. Не пайду з ім. Так, а тым часам тут бачыце, якая драма. Туз кароль. Прайгралі. І гэта было by the way. Дарэчы, гэта было не на на прифлопе яны ўжо... Ну да, на прифлопе яны пайшлі. Так, окей, глядзіце. Вот такое пытанне. Ці то мне тут трэба зараз трошачкі трибетнуць? Напэўна, не. Вот такі прикол. Мімоза, нічога. Мімоза, нічога. Я не знайшов. 9, 10, дама, 6. Кайна вообще, ну нічога. Прям супер мимо. А тым часам чацвёркі, дубль 2. А там, by the way, ён знайшоў аднаго, адзін кол атрымаў. Чек-колам згуляў, абодва згулялі чек-чекам. А цяпер мае чацвёркі нікога не зацікавілі. Просто аддалі мне блайнд і ўсё. Так. All right. А тым часам ужо нас засталося 430, а 260 у грошах, это значит, что 170 минус. 170 мимо грошей яшчэ чалавек. І ўсё. Потым будзем у грошах. Ну і пакуль што ў мяне больш-менш ок, то бок у мяне 21 блайнд, гэта не супер круто прям, але гэта больш-менш ок. 28 гэта сярэдні. Окей. Тут у абодвых былі тузы, і у абодвых былі чэрві. І яны так сыгралі акуратненько абодва. Это было круто насамрэч.
Я буду открывать, конечно. No te entiendo. Не буду я ставить, потому что там может быть вельми часто чекайте. Ну да, у меня десятка, у меня 4, 10 карт у меня, короче, выходу. Вот. Король хай кого-нибудь скинуть. Не тое, что треба. Ну, я не буду ставить. Не-не. Живе Беларусь! Да, у чувака так само был дро, тільки трошечки ніжейший за мой. Прийшла б якая дама, да? Ці десятка. Вот десятка прийшла, ми б завонились. Так, ну вот, глядите. Ну, я поставлю 5 и скину кое-что. О, не скину. Блять, скину. Ой, я дебил! Я вот этого Юцова недооценил, короче. Fuck me. Stupid asshole. Хаця, насамрэч, я б 2 паставіў, ён бы ўсё роўна пушнуў all-in, гэты ўсё роўна таксама пушнуў all-in. То бок, ну я б не 5, а 2 профукаў, ебал. Так, 130, да, минус. 40 человек уже вылетело, вот просто як я тут размаўляю. Так, тем часом, ну я не буду играть валет дама. Покажу вот такие, какие пока что тут руки приходят, ну вот такие. Бачите, особливо не поиграешь. Так, ну я фолд. Фолд. Я фолд так само. Так, а тут тим часом 109 уже мінус. Треба чекати. Тільки 109. Було тільки що 170. І знову гэта новий стол, by the way. Я буду скидывать, але просто зараз мне не треба забліва не спешаться. Мне не треба особливо спешаться, тому что у меня 18 блайндов раз.
Я зусім не турбуюся, што я там штосьці я там это просто раздам блайнды, там мяне з'ядуць, я растаю. Не, такога не будзе. Але мне не хочется зараз прымаць рашэнні типа туз-дама разнамасная, туз-валет аднамасная, туз-10 аднамасная. Таму я хачу, каб колькасць рук, якія я згуляю да моманта, як будзе in the money, была менш. Вот колькасць была менш. Окей. Ну гэта значыць, што на сам чужо вон там 91 чалавек застаўся да in the money. Так, вот ёсць пакуль таксама можна паглядзець туз-5, да, у мяне. Сам ж можна паставіць 2, гэта не праблема вялікая, потым проста скінуць і ўсё. На нейкі 3-бет ці то штосьці такое. Вот гэты Белеза прям нармальны гулец. У яго 17 VPIP, 10 PFR, 5% 3-бет. А вот Иван Ковалько, удильник, 12% 3-бет. Ну все, я просто скидываю, конечно. Так, тут я скидываю валет 6. Ну и бачишь, уже 81 человек остался. Я так не гляджу звычайна. Просто зараз засталося толькі 2 стола. Вот тут, насамрэч, нават мае сэнс бывае, што на такой руцэ мае сэнс заколіць. Мае сэнс заколіць, таму што я, па сутнасці, спачатку, вот зараз я пачакаю. Потым я пасля флапа пачакаю, ну вот кол, да? А тут яшчэ і 2 пары. Карацей, вот я зараз пачакаю. Ну, я тут рейс зроблю. А можа быць, трэба было проста кол зрабіць. Бо калі б я зрабіў проста кол, у мяне было яшчэ адзін раз цэлы. Чек. Разумееш, да? Ну да, бля, я не подумал. Так, ну глядзіце, дзе мы, як мы. Ну я не буду гэта калірваць, зразумела. Там 36, 24. 60 чалавек засталося. Такс. Так, ну тут вот цікавая рука пайшла, да? Рейс, 3-бет, причем мин 3-бет, да?
Ну, я спадзяюся, там нешта прям зусім добрае. Я так спадзяюся. Ага. 36 там и 15. 51. Нормально. І чайна про забрав, бля. От я про гэта і казала, Алесь, ну реально. Вот цяпер, вот што мне рабіць? М? Я реально не ведаю, што мне лепш рабіць. Ну, я думаю, што вообще лепш рабіць 6. Вот так. Ну да. І потым фолд на рейзоване. Да. Жыве Беларусь! Так, ну все, перапыначак. 5 хвілін адпачнем.
Alright. Так, ну что, погнали далей. Тут у нас... Воу. Ну, вот такая вот фигня, да, валеты, король дам. И там 36 и 2, 38 человек. Мы, нагадаю, не спяшаемся тут, потому что мы не хочем ось у таких ситуациях валеты король супроть король дам апынуцца, бо ставіць трэба, але карацей праблема. Вот з туздамай вельмі ўсё добра атрымалася. Вот. Тым часам таксама на GG Masters скончылася лейт-рега. Это круто. Засталося 620 человек, 288 у грошах. А гэта значыць, што 340 человек мінус. Гэта палова. Сярэдні стэк 40, у мяне 60. Я вельмі сябе трывала адчуваю ў гэтым турнірчыку. Блин, як яны так іграюць? Паглядзі, туз-кароль, валеты. На ривере у іх 10 блайндаў. Ну, вот такая вот гульня. А тым часам, тое, пра што я казаў, да? Ну все, вот что ты с дамами будешь? Ну, зразумела, трэба пушыць. А туз-кароль таксама ж трэба. Ну і все. Мы тут перамаглі. Дамы перамаглі. Туз-кароль не вылецеў, бо у яго было больш фішак. Так, ну тут я давайте 2 поставлю. Так, а тут у мяне, блин, ну я скину карацей 10, 9, там был 3-бет. Я нічога не придумал. 10, 9. 3-бет такі, ну, 5 блайндаў трэба было ще доставить. Так, а тым часам я, навошта гэта мне спатрэбілася, я не ведаю, але я поставіў 2 з валет 10 і атрымаў. Васьмёркі мае просто забралі блайнды. Ну і вот цяпер, што я тут думаць буду. Тым часам тут пяцёркі, я таксама іх поставлю. Так, ну вот, 10 блайндаў трэба даставіць. У 17. Там добрая. Там добрая. Там не будзе чагосьці медиокрава. Это дурацкая была ідэя ставіць 2, блядь. Так, окей, тым часам пяцёркі атрымалі 3-бет ад Ковалькова. Ну, я думаю, что я просто так закалирую. Тут мне не треба их скидывать, я думаю. Эх, вот это повинно было быть пятерочкой, а не четверочкой. Ці вось гэта. Было бы, конечно, лепш было так. 4, 5, 10. Вот, валет там. 4, 5 валет. Вот это было бы best from the best. Так, ну что, камера, выключайся. Камеру я обновил. Так, Ковалькоў чамусьці вырашыў прачекаць. Ён 3-бетнуў і ён прачекаў. Но я поставлю, бо я не хочу, каб там туз-кароль, туз-дама.
В сутнасці туз кароль, туз дама, бо туз валет ужо туз валет не будзе можа трыбэціць. То есть ёсць толькі две рукі, якія могуць быць у яго. Адна з іх і туз дама. Жыве Беларусь! Тым часам можна паглядзець, тут бачыце, ўжо 9 чалавек засталось. Такс. Я думаю, што абараняць блайнд трэба. Дама 9, 7, 8, 4. Ну, тут чекрейс, насамрэч, добрая. Тут добрый чекрейс будзе. Вот. У мяне две оверкарты. У мяне раннер, гатшот. 7, 8, 9, 10. Окей. Но мне трэба шестерка. А прийшла сямерка, блядь. А, я чекну. У мяне няма імпету. Хаця там туз... А, ну, вот. Блядь. Ну ладно. Туз, дама. Просто кол. Тут я не буду нічога выдумляць. І буду спадзяцца, што можа карт архітект можа знойдзе тут олым. Не знайшоў. Я думаю, это часто моё будет. Чек. Туз дама. Так, окей. Тим часом все, от у нас у 8-8 hand-to-hand. То бок два чоловіки, бачите, засталося без грошей, а уже далей, хто вилітає, уже буде атрымліваць приз там вот 9. Насамрэч, такая структура призовая не вельмі такая не вельмі можа і цікавая. Вот, напрыклад, да, вот зараз будзе 9, потым пра 100 чалавек 13, потым 17. Карацей, такія грошы, вот ужо на фінальным стале будзе 126, а першае месца 1000. Такія призы. Вот. Так, троечка. Ну, тут я хочу сказать, что я, конечно... Калі б я поставил, я вот думаю зараз, калі б я поставил туды у чувака с 9-10, ну там треба было ставить уже так, типа на вылет, каб ён скинул.
Так, ну все. Не, яшчэ один чалавек. Такс. Ну я закалірую, напэўна. Четверка есть. Ну и король бубовый. Окей. Ну да, бачиш. Моё. Чувак реально не хотел, ну, как бы, блефовать. Which is good. Что я думаю, это вельми добро. Вот этот китаец не блефует. Поставил одну сибет, атрымаў кол, сказал: окей, я не буду больше асабліва претендовать. All right, GG Masters протягивается. А я тым часам, ну, паменьшыў свой стэк. Так нормально. Вот у гэтай раздачи з дама 9. Дама 9. Тут усе яшчэ вось гэтыя hand-to-hand. Окей. Ну все, там гроші почалися. Congratulations, як кажуть. Цікаво, от що робити зараз мені... Это питання. Ну, фолд, я думаю, треба робити. Тут 6, дама 9, у меня дама 4. Дама 9 перемогли. Угу. Ну да, what the fuck. Так, ну и у меня тут малые, на самом деле, стеки вокол. Прям вообще малые. Но я не буду играть, потому что будет там от гвахи вообще легко. All-in, о, і у мене есть. І потім all-in, і потім all-in, і потім, і типа мені all-in треба йти. Але з дама 8 мені не подобається ходити all-in. Вот. Навод, как выиграть что? 8 блайндов, блядь. Ну, come on. Окей. А выиграл Паррета. И выбил двоих. Выиграл 8 баксов. Ну, вот у этой руце. Плюс фишки. І ён гэта рабіў з чацвёркамі. Але гэта тут 6. То бок нема такога, што ён прям, ну, нічу фігачыць. То бок ён фігачыць. Але гэта ніфіга не нічу. Это такія, ну, как бы трывалыя
Нормальные, трывалые руки. Да? Ну да. Jack 5 goes away. Так, пакуль тут хуценька паглядзім. Што тут у нас? Нормально. Усё нормально. 500 чалавек засталося. Окей. Мне не падабаецца гэты рэйс 2. Але трэба абараняць блайн. Адна толькі піка, але ўсе чекнули. Поставлю. Ну, яких туз король, туз дам, дам король скинуть. Скинули. Окей, тут я так само кол зраблю. І у мяне 3-way pot. Тут я скину з малого блайнда. Окей. Ну, треба ставить, я думаю, тому що... Ну, мне просто девятку зараз оборонить треба. Вот и все. Вот и чек. Тут 7. Нормально. Так, пятерки. Есть Паретта. Да тут можно вообще тут как бы all-in фигачить. Але я просто колом сыграю. Цалкам може бути, наприклад, зараз тут all-in. І я його вельми щасливо заколю. А вот это уже не буду колить. Не буду. Ace King Friends. Вот будзе класна, калі хупцы з all-in і install all-in яшчэ. Давай, install soon, давай all-in. Молодец. Окей, ну, туз валет, заебись, шестерки. Король, блядь. И туз нахуй. Ага. Живе Беларусь! Бля, вот это кайф! Дабл апнулся, плюс 2 нока. Живе Беларусь! Ну, я цяпер прям на нармальным месцы знаходжуся. У таблицы 15 со 190. Прямо все здорово.
Регуляр. Ой, бля, регуляр. Регуляр Регулярович. Але. Ха-ха-ха, бля. Это капец. Король 3. Фулл хаус и так само двоих нахер. Это капец только что было. Так, окей, у нас новый стол, як ви розумієте. І засталося 192 чоловіки. Так. І цяпер у мяне 17 стэк. І я пакрываю усіх на столе. І тут вялікія ёсць, ну, параўнальна, да, вялікія баунти, голд. Ну окей, поглядзім. Вот чувак просто адкрыўся, ну і скінуў, конечно. Так, пытанне такое, ці мне открываться с 8.5 одномастными с катофа? Я думаю, не буду. Так, а тут у мяне усе скинули, мы Сецуку. Ну, я вот 3 поставлю. У яго 4% 3-бет. То бок зусім мало. Але цалкам магчыма, што ён можа, ну, как бы, змяніць гэта. Але, ну, пакуль так спрацавала. Так, далей. Туз 6. І ёсць адкрыццё. Пытанне, што рабіць зараз? Ці рабіць 3-бет? Давайте зробім 3-бет і скинем калі што. Бо ў мяне зусім не шмат 3-бета. 10%. А у чувака адкрыццё 20%. Вот. Ну, дарэчы, 10% для 3-бета можа не так уже і мало, я вот зараз подумал. 2, 3, 2. Мстелла. Ну, просто, он просто может быть с этим, блядь, с парой. 10. Блядь, туз король. Сука, нахуй. И он меня не Ну нахера мне вот туз дама, ну блядь. Так, ладно. Тут у меня что? Ну, король дама. Это добрая история. Я думаю, что это рейс. 2. Ну і цікаво, що магчыма тут можа было б нават типа улымнік, але нафіга. Так, ну і вот, у мяне цяпер тайні шрімп робіць улым. 3-бета у яго амаль няма. Ну, я фолд. Я фолд, навошта мне, ну, у мяне будзе цалкам лепшая рука, каб поставіць супраць, ну, как бы, колд 3-бет. Будзе, конечно. А зараз, калі б я прайграў, то
то ў мяне мінус 17. Вот гэта. То бок у мяне б стала 14 блайндаў. У мяне б стала менш сярэдні стэк. І што, навошта? Это вот $11. $11 is so few. Is so few. Very few. Так, а тут валеты прыйшлі у ГГ мастерсах. А тут бачыце, all-in пайшоў аўтаматам all-in і ну пакуль што блядь. Так, ну што, тут я іду вот так паставлю, да, мы ў дваіх з МСС. Ён ці ну гэты гулец, ці гэта яна, не ведаю, зрабіў блин, ну мне не падабаецца гэта, але ну што ж, трэба коліць. I fucking hate this 8. Так, тут я просто заколю 2, 5, валет, блядь. Так, а тут вон мне 9 летить, бачишь? Окей. Ну, типа что, он каже, я 8, да, знайшов, да? Ну, ладно. Поглядим. Насамрэч, тут я могу зараз въебаться в першие. Quads, да? Quads, да. Тито. Ой, блядь, ну это кол, да, это кол. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Так, что это тут за сники, блядь? Грёбаный лимп, а? Типа под... Блядь, ну и что, блядь? Ёбаный в рот. Ну что, all-in, блядь, зараз ёбне, да? Да, resolve this game? Вот от Мастафы я не адчуваю, что там будзе зараз, блядь, push. А вот to resolve this game просто limp. Ага. Ну, у меня 2 оверкарты, да. Я, конечно, шкалирую.
Так, ну і што, цяпер у мяне 2 оверкарты і гатшот. І таму я іду all-in. Да, блядь. Окей, ну что, дамочку давай. Давай даму, блядь. Но я плюсанул. Тым часам тут у мяне вось такая гісторыя. У мяне тут 18 блайндаў. Гэта роўна сярэдні стэк. Так, блядь, вот это мне не падабаецца. Кавалькоў тут зарыўся, блядь. Гэты, блядь, заулыкіў, блядь. Король 9. Ну, это зразумела, что супраць двоих, да? Вот. Туз дама, туз 9. И туз дама перамагае. Ну, короче, я проиграл. Иван Ковальков. Тым часам тут, бачыце, туз 4, туз валет. Ну, туз валет это заулыніў, а туз 4 яго заколіў. І туз і падзялілі, карацей. Так, а тут у нас што? Туз 6, туз король, ну, карацей, туз король. Нормально так, перамагаюць, упэўнена. Сімнашку забирают баунтяу мне. Так, пытанне такое, што рабіць мне зараз вот з гэтай рукой? Пакуль я адказаў скінуць. На 7 блайндаў. Сацука не будзе аддавацца просто так. Бачиш? Я тобі серйозно кажу. От зараз, як усе скинуть... Давай бокстер скидывай, блядь. Ну ладно. И он 2 просто. 2 дрянная ставка, на самом деле. Хотя... Все равно треба 5 поставить и все. Я с 8-6 просто не могу ничего зробить.
Бачите, просто кол будзе. І фолд. Хутчэй за ўсё. А калі там будзе, ну, кол, то там будзе перамог. Эх, штосьці, да. Так, 13 блайндаў у мяне засталося. Гэта не шмат, насамрэч. А нас 106. Тым часам тут, бачыце, 344 нас засталося. Гэта значыць, 56 чалавек ужо і будуць міндамані. Так, а тут у нас, бачыце, Сексука пайшоў, Верма пайшоў, Тайні Шлімп пайшоў. Гэта, блін, ну і Блокстер. Ace Queen, Deuces, Ace Jack, Ace 5. І Deuces. Офігеть, ну чацвёрка яшчэ можа быць толькі, да? Толькі чацвёрка уратуе. Чацвёрка уратавала. Это пипец. Это пипец просто. Это пипец. Так, ну что там? Я не буду король 5 нічого рабіць, гэта бессэнсоўна. Ні 2, ні 12. Так, пакуль што, вот, нас 101 чалавек застаўся, 17 даляраў, той атрымлівае, хто зараз вылетае. Наступны пейджамп, гэта плюс яшчэ 5 даляраў да 23. Ужо 66 павінна быць чалавек. Бок гэта не хутка. Туз король. А тут один блокстер поставіў, да? Ну я полын поставлю. Паглядзьце, можа хтосьці з маіх калег захоча. Напрыклад, мне б хацелася, каб Сацука зайшоў. І ён зайшоў. Гуслі, maybe, it's fine. Таксама я яго пакрываю. Туз король, каралі, туз 7. Ну, Тузевіча, трэба туза, сябры. Трэба, блядь, туза. Вау. Ну, карацей, я трошки зусім вярнуў сабе. Эх. Трипл-ап чувак з каралямі зрабіў, карацей. 10-8. Эх, шкада. 10-8. 5-4 блайнды. Ладно, нахер. З першай пазіцыі. Да, а Сацука ж, насамрэч, у яго было 2 блайнды. Ён спачатку да 11 x5 зрабіў, а зараз до 30 x3. Просто 2 руки. І чувака було 2, стало 32. Просто вот так. Прикинь. О, ну туз 5. Я пойду all-in тут. Так, а пакуль што давай-ка паглядзім. Тут у мяне што? Ну туз, давай просто колом зробім. Ладно. Ну і будзем здавацца. Так, ну і вяртаемся сюды. Тут у нас туз 5. Погнали, так сказаць, драться. Да, будем драться. Good luck all. Не, ну, трэба мне good luck. Сямёрки, туз 10. Давай, 2, 3, 4. Пятерка. Блядь, десятка. Ну, еще одна пятерка. Блядь, семерка. Все. Идем нахуй.
Бля. Ну что ж. Ну, туз король я не мог там, ну, как бы, ну, что не мог. Ну, короче, туз король, королей и не перемог. Ладно. Так, окей, что у нас тут? По-перше, у меня тут 43 блайнда, средний 30. По-другое. Я покрываю амаль усіх, акрамя одного чувака. На гэтай дошцы. Такс. Дама 8. Одномастная. Ну, я фолд. Я не буду играть. Занадто это было бы широко. Хотя 3-бет был бы нормально. Хотя я занадто шмат раблю 3-бетов, насамрэч, на гэтай пазіцыі. Можа, і как бы дама 8 недастаткова добрая рука для гэтага. Ну, хутчэй за ўсё так. Напэўна. Так, ладненько. Ну что ж. Застаўся один турнік. Один турнік, які называецца GG Masters Bounty. $25. Я вельмі спадзяюся, што я тут у грошы, па-першае, попаду, па-другое, ну так, давай глядзець, што будзе. План такі, план попасть у грошы даволі глыбока. Пакуль што. Такі вот план. А тым часам МСТЛ камусьці аддаў стэк трошачкі. Ну, так, нават не трошачкі, а так нормально аддаў. Окей. Ну, я фолд, я такое не буду играть. Не трибетить, ничего.
А магчыма, нават, ведаеш, лепш будзе яго вось сюды. Окей. Yes. Ага, так. Ну вот. Плюс-мінус ось така історія. Так. Ну, а тым часам глядзі, бачыш, толькі засталося 12-15 чалавек і ўсё. Без, ну, out of money. Окей, так, что у нас тут? МСС. Насамрэч, тут уже можна вельмі так глядзець на канкрэтных рабят, на тое, як яны гуляюць. Это ўжо цалкам мае сэнс, на мой погляд. А, 300 чалавек засталося ў турме. Вот. Bet 13. І гэта ўсе грошы Resolve this game. Валет. Всем 8. Десять уже засталось человек. Мимо.
Шестерочки. Буду оборонять, да. Оборонять буду. Калі гэта не будзе там улын адразу, а я думаю, што адразу улыны наўрад ці будзе. Я думаю, што Мстаэлла будзе ставіць. Вот это моя думка. Бачиш? Я быў правы. Прикол у тым, што насамрэч магчыма, нават лепш будзе зараз проста улынам зафігачыцца. Але лепш вось так. Та-да-да-да-та-та-да-та. О, прикол. Так, ну и что? Як мы... Заебись. Пытанне такое, колькі і з чаго? Там могуць быць дзве оверкарты. Блять, вот этот чек хуёвый, насамрэч. Трэба было хотя бы поставить 3. У. Вау. Там что? Так, ну добра, добра. І яшчэ 2 чалавекі павінны вылецець будуць. А ў мяне тым часам 50 ББ. А гэта амаль 2 сярэдніх стэка. 50 ББ. І у мяне 40-вы стэк з 290 чалавек. То бок усё добра. Зараз мы зробім паузу.
Окей. Alright. Вярнуліся. Ну што, цяпер будзе вось такая ж гісторыя hand-to-hand, пакуль яшчэ 2 чалавекі не сваляць, так сказаць, з турніра, але гэта будзе даволі хутка. Вот. То бок у нас зусім мала часу засталося да таго, як тыя, хто вылетае, ўжо атрымлівае прызы, і першы прыз будзе 29 евро. Потым праз 100 чалавек гэта будзе 39 евро, потым праз 60 чалавек будзе ўжо 52 евро, і вот карцей будзе падвышацца гэтая. Прыкладна я магу паказаць вот так, напэўна, да. Ну вот так выглядае призовая структура. Так, а мы тым часам усё, 88 чалавек. Усе ў призах. Так, одна есть проблема, чомусь не работает музыка. Окей, поехала музыка. Так, пытанне, ці то мае сэнс валет 8 адкрывацца разнамаснымі? Я думаю, не. Я думаю, гэта мала сэнс. Асабліва, таму што ёсць вось невялічкі стэк зусім, напрыклад, resolve again. Kings, King 9. Непрыемна, капец, да? Да, вельмі непрыемна. Resolve again. Ты добро играл, молодец. Окей, я фолд. Я такое не буду играть. Так, але прикольно, что замест яго нам пачаткоўца на стол подкинули. Это добро. Просто 3-бет там забрал, да? Не. 3-бет кол, а потом фолд. Ну, 7-6 давайте спробуем. Двоечку, чему не? Ну, у мяне добры стэк. Мне трэба ім карыстацца. Мне не трэба там быць псіхам. Гэта дакладна. А вось карыстацца ім трэба. Ну вот, напрыклад, да.
3-4. Треба ставить, конечно. Ну, там будет валет 10, 10 дам, 10-8, король 3. Але ён вырашыў заколіць. Пытанне такое, як мне працягваць блеф? І ці працягваць мне блеф? Два, 3, 4. Ну, я думаю, яшчэ адну трэба паставіць. Магчыма, ён не выкінуў нейкія дзве там оверкарты. Это цалкам магчыма. А цяпер выкінуў. Жыве Беларусь! Таму што гэта пачатковец. І чакаць ад яго, што ён паставіць хутчэй, таму што ён будзе спяшацца рэалізаваць сваё добрую руку, баяцца, што штосьці прыйдзе экшн-кілер, ці прыйдзе штосьці, што яго пераедзе, ці з гэтага ўсяго баяцца, і людзі ставяць там так адразу. Калі ён ідзе штосьці добрае. Так, ну что, тут у нас Welcome з MSTL. Цікаво, што MSTL насамрэч даволі пасіўна гуляе. То бок на префлопе ён часта заходзіць. А вот далей ён пасіўна іграе. Ён, напрыклад, туз-кароль играл пассивно. Хотя там ничего не доходило, да? Да. Я тут 6 не доблефовал, и в вынику ён забрал. Довольно великий. Хотя у меня не было позиции и все такое. Так, окей, что у нас тут? Тут у нас рейс 3 бет, 4 бет. 5 бет. All-in, call. І валеты супраць каралей. І каралі хутчэй за ўсё перамагаюць. Да, это классно. Перамагаюць і забіраюць 25 баксов адразу баунти. Да, валеты оверплейт сябе. Так, что у нас тут? Ну, 9-7 можно, я думаю, оборонить. Не буду я далее играть. Можно было бы что-то придумать, чек-рейст, что-то такое. Неохота. Но нема позиции. Это чувак, ён шуток, але не псих. Уявить там даму легко. Можно. Так, ну я... Скину. Па-пара-пара-па-па-па. Па-пара-пара-пара-па-па.
мяне 160 рук у гэтым турніры, у яго 180. Мне не трэба з людзьмі залупацца, у вялікія банкі заходзіць. Вось гэтага ўсяго мне не трэба. G з Йона вырашыў заколіць. Мне прям зусім не трэба. Ну, яны 2 раза прачекалі. У мяне туз ёсць. Ну, мне трэба, што, каб ён што скінуў. Я не ведаю. Так, я не зразумеў, ці то быў у мяне там блеф. Ну і там был бы кол, насамрэч, 6, напэўна. Так, окей, глядзім далей, што тут у нас. Удвоих играюць, да, Валком ГГ і Сир Лерой. Семь, 3, 7, 5. What the fuck? А яны былі блайнды. Пиздец. Флэш на... Вау! Дамы, валеты, туз 10. Ну і што, дама? Ну, дама, выглядае, што дама. Выглядае, што дама. Стаэлла ідзе адпачываць. Дамы, валеты, туз 10. Ну, можна сказаць, што гэта кулер. Я думаю, да, можна. Плюс-мінус кулер, насамрэч.
Так, нас засталося 214 уже. Вау! Туз 10, туз дама. Ну что, крыжовая и пиздец? Who is Degen? Блин, чувак, типа... Отлетел об туз даму. Об туз 10 отлетел. Чувак с туз дамой разномастными отлетел об туз 10 разномастные раз флеш. Я фолд, я не буду такое играть. Забирайте свои грошики. Так, а тут у нас Оссо, у кого 3 миллиона. Вот у этого Осса 3 миллиона призовых. 3 миллиона призовых. На хвилиночку. Вау, да? Yes. It is wow. Так, средний стек, что у нас? 35. Блин, у меня уже средний стек. Ну, у меня давно и руки не приходят прям вообще никакие. Я что-то там пытаюсь. З медіокрами хоч неяк щось там активничать, але... Ну, гляди, король 8 треба открывать. Поставлю одну. Може ён чекризні, конечно. Легкий фолд будет. Не атрымалася. З король 8 не атрымалася добра сыграць. Мінус 4 блайнд. Мінус 3 8. Волком ГГ. Ну, яго 3000 грошей. Переможешь. Total winnings, то, что называется. Прикольненько. Сир Лерой згулял. Кол. Вау. Прикинь. Туз 7. Вау. Блин. А теперь, а вот этот чувак, Ranges, у яго 750 перамож, ну, как бы, winnings. У гэтага 3 мільёны. У гэтай 140, у гэтага 140, у гэтага 160, 3 800,
У гэтага проста $276. У Джеймс Джона. Джеймс Джона. І у мяне... Так, у мяне там 9, что-то такое. 9500. Так, окей. Прикольно, что волкам отдал частку стека, причем такую нормальную. Вот. И теперь у яго меньше, чем у меня, пойду. Угу. А я, калі хакер пойдзе ў лэн, дык я, конечно же, яго закалю. Калі ты будзеш бяжаць в лэн, ой, дык я не надта буду... Блин. А вот теперь что? Вот этот Сис Лерой. Сир Лерой, ну... Ой, блин, что робить? Фолд робить? Не пойду я. Не пойду. Вот и все. Да. Тут пойду. Вот с валетами пошел. Зараз паглядзім, магчыма. Осо! Не захотел Ос мне отдавать свой баунти. Але там, магчыма, была і двойка, то бок, ну, 4-5, может, туз там, туз 3, туз 4. Так, туз 6. Яшчэ 8 чалавек да пейджампа. Ну, тут я буду рабіць all-in. Да, буду рабіць all-in. Четыре человека до пейджампа. Блин. Что робить? Пытание. Ёсць вось такі дядька, які можа цалкам... А ён просто скинул, молодец. Ну что? Толькі король. Червоный король. Давай, червовый король. Бубовый король! Живе Беларусь! Sorry, man.
И чувак реально вылетел перед пейджампом. Прикинь. Просто вот один до пейджампа. Так, ну что? Что я хочу сказать? Что я хочу сказать? По-перше, ён не зможа ўжо рэйзіць. Сир Лерой не зможа рэйзіць. І таму я кол. Ён не зможа рэйзіць. Так, я в двойку попал. Сир Лерой не попал. Ну, что ж. Пікі не спрацавалі, на жаль. Ну ладно. Магчыма, я неправільна гэта зрабіў, але я думаю правильно. Next pay jump 114. Вок яшчэ 60 чалавек павінна выкінуцца. Вось гэты МТО, дык у яго 6 тысяч, 7 тысяч прызавых, то бок ён не занадта такі дасведчаны. Ну, то бок, насамрэч, нават для гэтага трэба нармальна так паіграць. Сир Лерой. I fold. Девять 5 лёгка дастаткова скідваць. Насамрэч, прикол у тым, што зараз я не ведаю, як гэта правільна рабіць, але наколькі я разумею, мне трэба знайсці нейкі баланс паміж тым, каб шукаць магчымасць закрываць, нокаць народ і забіраць баунці з аднаго боку, а з іншага боку не рызыкаваць больш патрэбнага стэкам, каб праходзіць усё глыбей і глыбей у турнір, бо там гэтым прикол, што зараз 40 евро ты атрымаеш, як цябе выб'юць. Але калі ты апынешся на фінальным стале, там ужо будзе 400. Это мінімум. Чым далей, дык. І вот дзе як гэты баланс знайсці, я толькі вот так інтуітыўна магу гэта рабіць. Но я не буду играть гэтую руку. Ace Queen versus Queen Deuce.
Дьюз, конечно ж, прийшов. О, там любая черва, любая пятерка, черва. Окей. Але чувак прикольны, чувак выбраў Queen Deuce аднамасныя, каб з утюга зрабіць рэйс 2. Это вельмі странная херня. Вельмі странна. Я б сказаў, дрэнна з пункту гледжання гульні. Цікава, што дагэтуль ёсць адзін чалавек, нехта, хто глядзіць. Можа, гэта я сам, насамрэч. Цалкам магчыма. It's okay. Але ніхто нічога не піша. Ладно. Так, окей, давай глядзець, што тут у нас. Блин. Ну я фолд, што ж рабіць? Я не буду колом играть. 30 сярэдня, у мяне 27. То бок я насамрэч нікуды не спяшаюся, вот. Будуць там досыць яшчэ рук, досыць магчымасцей. Каб тут хтосьці зарэзіў, дык я б скінуў. Вот ёсць, напрыклад, G з жона. Ён реально 3-беціт 8%. Зараз ён вырашыў мін 3-бет зрабіць. Ну. Ну окей, давай паглядзім адну, да? 3-6 валет. Вельмі прыгожая. 3, 4, 5, 6. Цяпер у мяне двухбаковая. І я забіраю, а чувак просто... Я не разумею, як, але чувак просто, типа... здаўся. Can't understand how he thinks. Это нидерландец. So strange, you know? It is strange. І вось гэты ререйс таксама, ён жа ж чамусьці вырашыў яго зрабіць. Туз 2. Вау! 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 А, блин, это вообще новая у меня... Ай, блядь, у меня новый стол! Hello, everybody! А я тут уже почал, ну, как бы заузеть там и все такое. Так, ладно, давай глядеть, кто тут у нас? Червоный.
Бібіков 43 тисячі перемог. Winnings. Fakefish. О! Зялёны. 240 евро. Але ён проста сядзіць sit-out зараз. Зараз ён sit-out. Окей. За ўсім сталом толькі адзін чалавек з уінінгамі менш за маі. Адзін. Окей, так, ну что, Hellraiser. А Hellraiser з сетом 9. З Full House. А не, ён з нацавым флешом прайграў. Прайграў Fakefish, які флопнуў сет, а ривернул фул. Окей. Окей. Я гляжу, дык людзі, ну, нармальна іграюць. Ну, то бок, рукі, якія пакуль што бачныя, нармальныя рукі. Это ніфіга нейкая. Але, можа, гэта занадта хуткі вывад. Па адной руцэ, па сутнасці. Да, гэта занадта хуткі вывад. Окей. 28. Сярэдні у мяне как раз 28. Прикольно, чекрейзом згуляў. А, не чекрейзом, а 3-бетом згуляў Warrior Player. А Бібіков зайшоў 2 і скінуў. Так. Нешта ў мяне фігня нейкая паказваецца, да? Вот так трэба. Окей, Бібіков вырашыў, што ён пойдзе all-in, і Hellraiser яго заколіў. With Jack 10 suited. Wow. І ён спачатку Hellraiser зрабіў 2 з гэтай рукой. Так, ну што? Queen 6 трэба, напэўна, абараніць, да? Ну да, Queen 6 абараняюць. Queen 10-3. Тапонта. Мне б хацелася, каб гэты банк быў, ну, можа, 12 total. Ну, 12 уже не будзе, конечно.
Ну, можа, у яго туз хай, і ён захоча заколіць. Не захацеў. А я вырашыў не ставіць. Вырашыў не ставіць, таму што ён прачек... Ну, вырашыў ставіць усё ж такі. Ну, тут і блефы з бубамі, што? Не? Нейкія валет 9, напрыклад. Так, ну, Тапонта выйграў даблап. Блін, цяпер я пакрываю толькі 4 чалавекі. І 3... Ну, глядзі, тут насамрэч, я думаю, трэба ставіць... Трэба рабіць 3-бет і фолд, калі там будзе all-in. Вот і все. Вот. А апынулася, што там фолд. Я б хацеў, каб тут был фолд, а фейк-фіш all-in пайшоў. I'll be fine with that. Зноў чырвоны. Ну, карцей, тут, блядь, пиздец нейкі. Яшчэ адзін трэба паставіць, і ўсё, ўжо далей не буду ставіць. Таму што... Ну, вот король хай какой-нибудь, да, ён мог і пакінуць. Ну, цяпер у яго король хай ужо няма. Вот. Хаця, можа, і ёсць, насамрэч. Да. Не, у яго туз. 5. Блядь. Сука, я тупой, нахуй. Ну, я не пайшоў... Так, пытанне такое, ці то... Ну, я яго не падвышаю. Ну, карцей, я скіну. Там, я думаю, гэтыя стаўкі былі ок. Вот. Вот што я думаю. Да. Ну, але там просто занадта ён ужо папаў. Ён просто пиздец папаў. Папаў, блядь, як, сука, не ведаю, як што. Тут нічога я не мог, ну, зрабіць.
Ну, насамрэч, ён і думаў пра лепшага туза. Я ўпэўнены ў гэта. Да. О! Марсінарій! Прачнуўся! Сябручок! Давай, вот зараз час. Вось у гэты момант прыйшоў час ёбнуць all-in. Фейк-фіш ёбнул all-in. Мы ідзем з ім all-in, конечно. Давай, Марсінерій, давай. Окей. Ну, у мяне больш усё роўна. А, блин, реально у чувака один, ну, как бы... Вот для чувака гэта не кайфова. Бачыш? Яшчэ 2 чалавекі на колькі? На 12 баксов менш. На 13 нават. Не, нормально, чакай, не спяшайся. Блин, да? Ну, паглядзім. Тут Кей адзін, напэўна, не? Ну все, 14, нормально. 7. Окей. Давай, Бубу. Жыве Беларусь! Ну да, ён 114 заняў. Да. То бок ён ужо 52 атрымаў, да. Окей.
Так, я буду скидывать. Queen Deuce. Нема сенсу пытаться оборонить без позиций, хотя у мяне і больше стэк, але няма сенсу зусім. Так, ну што, прыйшоў да нас. Окей. I don't like this. Ну, карацей, я думаю так. Я думаю так. Я думаю, треба улиніць. Десятка. Бубовая десятка, но. Гляди, десятка. Блять, тройка. Може, десятка, то ж 10 было занадто дрэнна калировать, не? Не ведаю. Так, что там у нас? Нас 103 человеки засталося. А я только что проебал десятку плайнтов. У меня было 37, стало 27. 110. Я чамусьці падумаў, што ён такі, типа, на гавне будзе зараз выходзіць. Але апынулася, што ён, типа, как бы, хутчэй за ўсё ён падманваў, карацей. Окей, чакаем.
Так, ну что, протягиваем. Тут туз 3. Я думаю, it's окей яго скинуть. Я просто не поспеў, але ўжо я зразумеў, што мне ён тут асабліва не патрэбен. Такс, окей. 101 человек, я 57. Окей. До фінальнага стола спачатку ІТМ 3 гадзіны 40 хвілін. Ад старта 6-7 гадзін 30 хвілін. 7,5 гадзін до фінальнага стола. 7,5 гадзін. Пачыналася ўсё у 22. То бок яшчэ 2,5 гадзіны да фіналкі. Яшчэ 2,5 гадзіны да фіналкі, а потым 1,5 гадзіны фіналка. Вось такая прыкладна матэматыка часу гэтага турніра. Окей. Так, ну добра. Гэта прикольно. Сколько я сказаў яшчэ 2 гадзіны, да? Да, бо пакуль што ён 5 гадзін ідзе ўжо. Не, 2,5 яшчэ. То бок у 5:30 будзе фіналка. Па сутнасці, туды ісці вось так. Вось так не спяшаючыся. Окей. Ну, то 7 трэба, я думаю, адкрываць. Цалкам мае сэнс. Окей. Зараз, як я разумею, мы усе трошки будзем так спыняцца, то бок усё будзе больш такіх рук добрых, без нейкіх там
странных таких складаных штук. На 3-беты хутчэй будуць фолды. Вот это моё адчуванне такое. Хаця тут Warrior зараз можа як жахнуць, але хутчэй бачыш, скідвае. Queen 9 suited. Queen 9 suited. Так, усяго 50, так, 33 сярэдні у мяне. Окей. Хотя я не буду играть. Nightwish. Трибет. Ну, цікаво, што вот папярэдняя раздача таксама з 3-бета Warrior скінуўся, а Nightwish вырашыў шавнуць. Ну і тут 3-бет будзе даволі часта у блеф. Даволі часта. Эх, не захотел. Так, ну что, тут рейс, да? Ну, я думаю, треба ререйс. Недокладно не треба шмат людей у банку. Конечно, я иду all-in тут докладно. Насамрэч Warrior даволі... Ну вот апошнія 2 разы ён просто скидвае на 3-бет. Ух ты, Дилан Ху вырашыў заколіць просто. What the fuck is this about, man? Ну я фолд. Прикольно, Феррари 3-бет, но и два чувака скинул. Дилан Ксу, наприклад, скинув. Цяпер ён пайшоў і ўсе скінули.
Але класна, што ў мяне на яго пазіцыя. Я туз 3 разномастные не буду открывать. Так, я скидываю 4-3. Окей. Тим часом нас зосталося 78. Я 40-й. 30, критий 40 середній стек, у мене 32 баби. Тубок не дренно все. Цікаво, што гэта, канешне, можа вельмі хутка скончыцца, але ж гэта цалкам ок. Цікава, тут рэйз ад N-Крутса. Восемь, 9 и 10, 5 и 2. Туз валет, туз 9. Вау! Вау, и он реально добрал с девяткой. Круто. 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 N-Крутс. Крут. N-Крутс, крут. Ну, саприш. Ну, реально прикольно. І Ділан Ксу так само. Нам подобається. Окей. А от тепер ми хочемо, каб... Бля. Ну вот так я хочу сыграть. Я хочу, каб Hellraiser съебал. А с Тапонтой мы... Окей. Тапонта не захотел со мной играть. 9-8 одномастные. Ну, прикол у тым, што гэта трэба открывать. Вот. И будем глядеть, что там далее. Hellraiser. Пять, 6. Хуй, 8, 9. И у меня 2 пики. Коли усе будут чек, я буду чек. Я кол, конечно.
Ну, калі тут не будзе тэнкруц, нейкі перакруц, блядь, ад яго перакруц. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не буду, тому что есть Hellraiser. Я може просто пушнуть Олен. It's fine. Реально, it was okay. It was fucking okay. Каб я зрабіў рейс на флопе, в мяне палецеў чек-рейс. Да, дакладна. Так, ну что там у нас? 76 человек. Засталося. 73 гэта наступны пейджамп. $17, by the way. Пейджамп. На хвилиночку. 17. Два человека засталось. 75 и 74 место. Феррари зрабіў 3 бет. Не пойду. Нафига. Ну, я не овербетит. Я не робіць овер. Там шмат 3 бет. Тувак нема такого, что ён, ведаеш, типа... Блять. Угу. Окей. — 74. Еще один человек. Все. Да? Да. Заебись. Блять. Хотя что, блять. Нормально. Сука. Чому ти не чекреснув?
чому ти не перевернув його голову? Його. Ну? Я не ведаю. Я не ведаю чому. Блять, а чому я його не перевернув Олен? Ёбаный в рот. Чому я його не перевернув Олен? Сука. Why? А? Why? Тому что... Там, ну, крацей, яго 3-бет рейндж даволі высокі. Ну, валеты не стаяць. Окей, я насамрэч зараз раздаў дохуя з пяцёркамі, з... Реально дохуя я раздаў. З пяцёркамі, з туз 6. Ну, я там 2 толькі аддаў. З 9-8. Так. Собраліся, хлопцы. Туз дама. Ой, заебись. Ой, заебись. Ой, заебись. Ой, заебись. А ну. Дама валет, заебись. Давай туза. Туза, блядь. Заебись. Живе Беларусь. Ну так, блядь, что? Ну, тапон-то так просто отбылось. Нормальненько. Окей, я зноў 27 блайндаў, 36 сярэдні стэк. Так, я ставлю, тому что там может быть и дро, и король нейкі, и может быть штосьці яшчэ. Ну, я буду рейзать. Там вельмі редка будзе нешта лепшае за Мэдиваль. Туз 2. Ну, 6-7. Нормально. Не-не, тут мне нельзя было... Тут мне нельзя было, ну, чекать, да. Бо ўжо дофіга, ну, было унутрі, да, то бок... Насамрэч, вось тут мне магчыма было просто чекнуць. Чек. Бо вось гэты рейс, вот каб тут чек был, это был бы просто наступны чек-рейс был. Да. Бо ён бы часто поставіў тут вот 16 уже ББ. Да, там был классный чек. Мне не сподобался мой 8 рейс.
Бо незразумела, з чаго ён будзе плаціць. З караля? Разумееш? Але там, магчыма, я б даў нейкі, магчыма. А магчыма, ён бы скарыстаўся бясплатнай картай, насамрэч. І гэта было б вельмі непрыгожа. Ну, каб там штосьці, там яшчэ черва прыйшла, ці, блядь. Окей? Well, you know. Окей, так, сколько нас там? 60, да, засталося? 63 чалавекі засталося, я 28. Трэба зараз іграць вельмі акуратна. Акуратна. Не спяшацца нікуды. Вот. Так, ну вон, 10 он ставить, да. Третья частка. С банка. Наступний пейджам, by the way, 24 бакса. Недренно. Да, недренно. 24 баксы. Спять коты. Мои маленькие котятнятки. А я играю в покер. Цікаво, что Hellraiser теперь уже меньше за меня. King Queen, на мой погляд, это то, что можно ставить. 2. Да. Protego totalum. Ну, на что мне ставить? Эх. Треба было насамрэч там поставить от 1.8, треба было поставить 4.8. Да. Да.
Так, трошки я тут заліпати починаю. «61 человек, я 33. У сярэдзіне пілатона, але ў мяне менш за сярэдні стэк. Сярэдні 33, у мяне 26. Окей. Окей. Так, окей. Туз 10. Блин, мне не подобается этот рейс. I don't like it. No, I don't. Пушар. Вылетел уже, да? Да. Так, а у нас что тут у нас? У нас тут был 2, 3 бет и push all in, да? Push шав. Шав. 4 бет пошел, короче. Окей. И забирая. Дубокян. Warrior плеєр робить 3 бети в 3 бети у блеф робить. Окей. That's a good one. Ну, мне подобається. Молодець. А Круц каже, що калі ўжо рэйс робіць, дык і пойдзе потым і на 4 бет. Дело на Ксу просто ставит руку. Нема, скидывая. Ну да.
Угу. Very bad. Не буду, не буду. Ну можна паспрабаваць. Але для гэтага трэба, каб была, ну, трэба, каб было штосьці, каб гэта не быў блеф, каб гэта быў семі-блеф. А тут семі. Сам ж на прифлопе можна было вырашыць гэтае пытанне, каб ты хацеў. А вот это капец ужо. Цікава. Ну я фолд. Девять человек. 24 бакса разница. Нормально. No, I fold, friends. Hello. Hello, I fold. Фака. Okay, we're back. Good. Whew. Так, колькі нас там ужо? Трошки менш, уже 56, напевно, да? А, 55 уже. Чувак, реально, 5 блайндаў, ён на апошнім месцы. А у мяне 15, і я на 40-вым. І у мяне палова сярэдняга стэка, 28 сярэдні стэк. Так, нас уже 54. 8 человек павінна знікнуць. Яшчэ. 6. 6. Не пойду. С10 тут вообще не треба играть, это дурость. Ты скидываешь такое. Конечно. Пятьдесят 52 человека осталось. В 7 турнире. Пятьдесят 52 на 8. Это 5 столов, 6, 7 столов. 7 столов. Як застанется 6,
Пу-пу, протега, таталум. Адбараняє блайнд. Холін Хок зробив з Button Race. Min Race. Ой, hate you. Насамрэч прикольно, тому что я зараблю 2, конечно ж. Да. І насамрэч тут будзе вельмі мало хто будзе мяне в блеф переставлять. Вот. Шмат можа мяне будуць переставляць у value. І тады я буду лёгка скидваць. А у блеф, напэўна, вельмі мало хто будзе. Феррари подумал, что ему треба зарейзить. Это добро. Wow, I like that. Ну, я думаю, я зараз скину. У нас 50 засталося, by the way. Эх. Warrior. Ну, зато 8, 9, дама. Вот. Да. Ну вот, застаўся один чалавек, які 70 атрымае. Один. Не. Каб я быў апошнім, не ён, а я б заколіў, конечно. Але ён быў апошнім. І таму мне прыйшлося скінуць, таму што цалкам магчыма, што я буду ззаду. Блядь. 7, сука, 8. І ў яго таксама было 7. Так, ну што, один чалавек, усё яшчэ. Ніяк не можа з'ебацца. Э, 5-6 я не буду, напрыклад, открывать. Вот такі прикол. Не буду. Окей. Так, ну что там? 48, да, треба чекати. 48 чек. Потім, да. Потім уже 33 чоловіки. То бок 15 jeszcze мінус. І уже там 30 плюс. Плюс 30. Там добре. Вот. У мяне ёсць 2 вось гэтых хлопца вакол мяне. Ну, вось тут я просто 2 ставлю і ўсё.
Конечно. И фолд. Да, да, да. Блять, съебите вы нахуй. О. Не? Да. Ну все, 48, 93. Фолд. Да, это я просто одразу пушнул и все. Угу. Да, у меня уже 45 стек, Олесь. Я тут своей вот этой активностью с король 10. Ну. Ну а що треба було? Треба було чекати, да? Треба було чекати, насамрэч. Вот это был бы добрая игра. Чек. Поставил бы. Але ж нифига не обовязково. Чувак бы поставил. На черный. Hellraiser 6 блайндов. Вот у Hellraiser 63, бачиш, за його дають $63. Нормально. 60, ну блин, там как бы дають, але я не занадто далеко від мене. А хоча б я зараз Hellraiser ще підвищаю. Тут проблема яка, що критей треба до 22 добратися, каб плюс 70 от того, що зараз. До 22 треба добратися, розумієш? Це пиздец. Вау. Вау. Вау, вау, вау. Туз 10. Ну, кол, конечно. Угу. Да, я колирую. Пиковая двойка.
Тузяка! Піковы тузяка! Жыве Беларусь! Это вельмі важны быў даблап. Капец, які важны. Неверагодна, просто важны, просто пиздец, які важны. Вау! Камон! Жыве Беларусь! — 28 сярэдні, у мяне 22. Нормально ўжо. Я думаю, ці то хачу я есці, ці не. Want beef. А я буду скидывать. Вот такая вот фигня. Хотя можно было и 5 поставить. Угу. Ну реально. Так, окей. І у нас що? Знову ми трошечки... Знову ми трошечки ідемо спать, да? Перепинок у нас. Окей.
Протягиваем. Где тут что у нас? Где тут кто? У нас 44 засталося, by the way. І я 24 з 44. І King Queen гэта добрая рука, насамрэч, каб зрабіць 2. Окей. Трошки треба вітаміна С. У голову. Вау. 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 Тут 4 выстояли. Ну і гэта добра, бо 63 евро не съебалось со стола. Куда его забрали? Блин. Як вернется наш 8, дык останется на 40. Фак. Это капец, як. 8 блайндов. 60. Блин. Ну ладно. 80 блайндов, 60 баунти. Прикинь? Баунти 60 євро було за його. Він лепший за усіх. Ну, насамрэч яшчэ Протега цяпер добры. Яго пад'еў Дилан Ху. Протега на паре. Яны Small Big Blind билися. Я на одной паре даблапнул Дилана. А у Дилана был стрит. А теперь Дилан, погляди. Ну, уже типа, ну, как бы живы. О! О, вернулся! Это супер смешно. Так, ну что, теперь пытание такое. У меня нац.
сука. Пытанне такое, блядь. Две пары. Я закалю. Да. Охуенно. Да-да. Ну, я рейс, да. Конечно. And I'm fine with the call. Так, ну что, заебись сыграли руку, па-першае. Цяпер трэба зразумець, карацей, вот тут хуйня будзе зараз. Такс. Па-першае, гэтая рука з Диланом. Пытанне такое, ці мог я там усё забраць. Но мало как бы хер с ним, ладно. Давай зараз, где мы зараз? 37 человек. Я на 8 месцы. 27 сярэдні, у мяне 34. У мяне трошки больше за сярэдні стэк. Супер. А на столе у мяне ёсць... Скидывай фолинг. Пронг. Ёсць 60, 60, 53, 38, 95.
Вот гэтыя 5-10 блайндаў. Карцей. Я вельмі добра зрабіў, што я з дамамі перекруціў вулы. Бо там 4 флаш, там стрит, там пиздец. Так, 5 человек до пайджампа. Теперь уже нават 4 человека до пайджампа. Блять. Ну что за говно? Меня перекинули. Ну ладно, зараз може ще й гэтага Nameless, так сказать, кирдыкс. Не, не кирдыкс яго. Хотя 7. Офигеть. Офигеть можно. Так, ну что, 36 человек нас осталось, да? 32 пайджам. То бок 4 человека минус. Каб вы разумелі, што ў мяне за стол цяпер. Вось усе мае гэтыя прыгажуны пераўтварыліся у чувак 740 тысяч, не, гэта 528 тысяч призовых, 100 тысяч призовых, 240 тысяч призовых, 3 миллиона 200 тысяч призовых, 56 тысяч призовых. И вот один хуёк Nameless 2000 призовых. Fucking shit. Тут как бы люди с призовыми сидят. Прям усе. И я таки. Ой, а что это мне тут дослали? Ну гэта з папярэдняга стола, зразумела. Так, окей. І ў мяне адчуванне, што вось гэты стол, за якім я зараз сяджу, я ніфіга не такі прям ой-ой-ой, ой, 3Б, то я пойду. Нифига, тут мне падаецца, тут цалкам магчыма больш такая актыўная і больш такая агрэсіўная гульня будзе. Так, ну што? Так. Уже 35, то бок 3 человека до пайджампа. Окей, вот такое пытание. Уже 34, 2 человека. 8-7. Ці-то мне ісці з імі. Ну да, тому что насамрэч я вельмі лёгка іх скину. Я зараз вот погляжу. Ну, трэба просто паглядзець, што тут за людзі, як яны іграюць. Ну вот, напрыклад.
Гляди. Вот. Вот як яны граюць. Это не 3-бет. Тут 3-бет шаф. Так, нас 33 засталось. 1 минус и пайджамп. Минус 1 и пайджамп. Тут вот з'явится хтосьці. Бо стане у нас 32 ровненько. Вот, все, пиздец. Все. Да, все. Пайджамп. Окей, пайджамп адбыўся. 120 доляраў атрымае кожны з нас мінімум. Кожны з тых, хто застаўся ў гульні. Мінімум 120. 4 столы засталось. Конечно, чырвоны. Реально. Усе чырвоныя. Просто вот стол, 8 человек, 6 чырвоных. Я и яшчэ Nameless с 2000. Ирвискас. І чувак, які фігачить all-in просто. І атрымлівае кол, блядь. Пытанне. Ніякое не пытанне, я фолд. Пытанне. Пятерки, семерки. Jesus fucking Christ. Huh? Isn't it? Fucking hell. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Это было прям невероятно неяк. Але прикол у тым, што чувак зафігачыў all-in з пяцёркамі. І кол яму быў з сямёркамі. Разумееш? Ну, я 9-7 не буду играть. Так, ну... «22 человека. А нас 31 пока что. 30 уже. Выбили Дилана. Дилана Ху, памятаешь такого? Воу. Так, окей. Ну, на самом деле, бачишь, тут реально ребята играют значно больше агрессивно, чем вот гуляли за нашим столом. Значно больше агрессивно. Я не буду это, нафига. Так, 27 средний, у меня 24. І я покриваю усіх, хто передо мною сидить. Вот добре, що я покриваю гэтага Элёвана Суза. Покуль что. Покуль что покрываю, да. Так. Ну да, бачиш, Карлос фігачить вельми активно. That's true. You know? No?
Туз валет, супраць яго можна ісці. All-in маецца на увазі. Я не буду нічого ставити. 27 уже. Двадцать семь гэта 6 на 8. 3 на 8 на 3. Yes. Блять! Сука. Я б заколіў, каб... не вот этот пиздюк. Вау, блять! Двадцать семь. Окей, свалет 9, чувак, просто заколю. Бачиш ти? Я просто чекам. Я не буду ставить зараз. Окей, погнали. Крыжовая, блядь, нет, сука, нет, блядь, сука! Ах ты, гандон. Дярьмо. На 2 пары мяне выбыл. Ну да, ён флопнул 2 пары, бачиш. Ён флопнул 2 пары. Ну что ж, бывает. Я не хотел гэты, каб гэты был бан колыном. Ён поставил, ну зразумел. Ну все, карацей скончылася гульня. Шкода, конечно. Так, усё, будем заканчивать.